Kako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče, uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima. Biće nam tako dobro danas u društvu s mojim dragim prijateljem Ivicom Kostelićem, našim najtrofejnijim skijašem u alpskom skijanju. Ovo sam dobro rekao, Ivica. Odlično. Dobro mi došao. Fantastično. Hvala, dođeš vas bolje našao. Odmah da pojasnimo. Ti si mi dao befel da te mogu oslovljavati s ti. Naravno. A Ja kak sam- drugčije? Ja sam te lijepo nazvao i uljudno rekao, gospodine Kosteliću, da li biste bili ljubazni doći? A ja sam rekao, pogled kakva legenda me zove. Kad sam bio klinac, sam te još gledao 7. noć i ovo ono. Ja sam mislio, pa ja bi tebe trebao oslovljavati sa vi. I to bi bilo sasvim u redu. Ali ja te molim da budeš i ti onda sa mnom na ti. Može. Evo, dakle, iz tih nekih davnih vremena stvarno Kostelići su gledali 7. noć. Pa naravno. A ko nije gledao u Hrvatsku 7. noć? Dobro, ovo mi je drago čuti. Ono što je činjenica, pripremajući se naravno za susret s tobom, činjenica je da jako voliš čitati. Da. Baš si načitan frajer. Pa ne znam, baš sad jesam načitan ili ne, ali volim čitati. Voliš povijest. Volim. Voliš poeziju. Pa poeziju isto volim, samo poeziju ne možeš čitati površno To se i moraš ne baš mogu reći onak ufurati. da je poezija nešto što bi mogao čitati za razonodu. Poezija je nešto slično kao filozofija, moraš biti uronjen u tu materiju. Ti si Kada pravi čitaš. čovjek koji će mi sada pojasniti stihove na koje sam ja naišao. Ja ću ih citirat, može? Da čujem. Pazi, pažljivo me slušaj. Sve to s tobom nema veze. U toj tami poput breze drhta ima svakog lista, loviš život srca čista s ponosom i čistom vjerom navek ploviš pravim smjerom. Drugačiji su tvoji puti, al poslušaj starog frenda, bježi, skrivaj se i šuti. Znam. A zašto se smiješ? Zato jer znam te stihove i znam ko ih je napisao. A ko ih je napisao? Tomislav Jozić zvan Tomek. A tko ih voli recitirati? Pa tata ih voli recitirati zato jer je Tomek napisao te stihove za tatu. To. Da. I mogu ti reći da se tata raznježi jako kad govori te stihove. Jako. Zato jer Tomek je fantastičan stihoklepac. Nije pisanje pjesama za svakoga. Jednostavno tu se moraju pogoditi neke stvari, a Tomek to jako dobro zna. Zna pogoditi u srž onoga i naravno naći prave riječi i pravi ritam da bi napisao takvu jednu stvar. Budi dobar, pojasni nam tko je Tomek. Tomek je jedan od najboljih prijatelja mog oca i također jedan vrlo živopisan lik koji mogu reći i da je utjecao na mene glazbeno prije svega. Naučio me na primjer prve korake mojeg bluza. Zatim sa ocem je imao toliko puno avantura da sam ja o njemu puno slušao i čak i prije nego što sam ga zapravo upoznao. A mislim, upoznao sam ga već kao dijete, ali zapravo sam ga upoznao tek kao tinejdžer kada je sa svojom obitelji dolazio kod nas na ljetovanje i na ljetovanja, s time da su naravno on i otac već odavno bili vezani u prijateljstvu i naše obitelji su bile vezane u prijateljstvu. Tako da je Tomek apsolutno i vrlo inspirativan lik koji, osim što je stihoklepac, iznimno talentiran glazbenik. Kada sam ja snimio svoj prvi album, i jedini zapravo do sada, i moj band se zvao Gegen Schulter Band, tada je Tomek u tom bendu svirao klavijature. Još uvijek ne znam ime i prezime Tomeka. Tomislav Jozić. Tomislav Jozić. Tako je. I znači Mnogi će ga prepoznati, on je na primjer isto dirigent i zapravo vođa singrlica. Aha. Da. Aranžer. I svirao je na primjer u Ritmo Loko.
Svirao je, mislim još sa par bendova, mislim profesionalni glazbenik naravno, ali posebno ovako navudren lik, super lik za društvo, oštrouman i tak, izvrstan prijatelj. Ali vi ste svestrani, Kostelić, evo recimo tvoj otac je svestran na neki način, dakle kao da ste nekako bipolarno posloženi, ovdje ste ono šarf, mačo, sve ono što treba napraviti čak i nekim nadljudskim naporima i onda se dogode ovakvi trenuci u kojima se ono raznježite, opustite. Naravno. Pa ne, mi smo u biti svoje, baš to točno kako si rekao, recimo stari je tipičan takav čovjek, izvana ono teški oklop, a iznutra teški emotivac. I kad se uhvati klavira, ako na radiju svira nekakva pjesma koja mu je posebno draga i to, suze krenu. Mislim, nevjerojatno, ali čovjek je takav. I znam ga uhvatiti kad svira klavir, da recimo, ali bez zafrkancije, satima svira, na primjer, kako se zove ona stvar od Arsena Dedića, ja još uvijek živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu, ili u ponoć kada kiša pada, otvaram vrata nepoznatom mostu. Djevojka za jedan dan. Djevojka za jedan. Tako je. Onda on to sat vremena recimo svira Djevojku za jedan dan i to ga strašno pogađaju te njegove emocionalne žice. Ali isto tako oni koji su svjedočili rekli su mi kad mu padne mrak, da. čuvaj ga se. Pa to je. Kod njega je isto sve ono, ili totalno nabrijano, ili totalno down. Natko je ispričao jednu epizodu kad ste imali trening. Ti to vjerojatno znaš tu epizodu s čovjekom koji je bio u kućici na žici. Molim te, ispričaje kako bi ljudi stvarno ono do kraja dobili tu što plastičniju sliku Ante Kostelića. Da, bilo je riječ je zapravo o jednoj epizodi koja se odigrala na ledenjaku Hintertux. Natko je bio naš pridruženi član. Bili smo dakle tata, Janica, ja i Natko. Natko je uvijek bio naša maskota jer mislim, Natko je tada, mi smo bili tinejdžeri ili ajmo reći, ja sam imao već 17 godina, Natko je imao 10. Bila je velika razlika među nama, ali on je s nama išao svugdje, dakle na sve te treninge i rado smo ga vodili sa sobom, ali smo se naravno zaštitnički jako postavljali prema njemu s obzirom da je bio jako mali. I Bogec je imao tak često podrapane rukavice, a i mi smo imali isto podrapane, ali njemu je to bio veći problem jer on je bio još stvarno malo dijete. I jednog dana se strahovito smrznuo dok smo trenirali na Hintertuxu, bilo je iznimno loše vrijeme, nekakva snježna mečava strašna i mi nismo imali kuda u tom trenutku nego da se zgrijemo u kućici od žičničara, onog koji upravlja žičarom, jel? Ali taj žičničar nije bio baš oduševljen s tim da mu nekakav klinac ulazi u njegovu kućicu. Mi smo na tome inzistirali, ali žičničar koji se zvao Jakob, inače, Jakob ga je izbacio van iz kućice i rekao ne može, kućica je samo za zaposlene. Mislim, mi govorimo o maloj kućici, u kontejneru jednom zapravo. Ali gdje se natko trebao zgrijati. Gdje se natko trebao zgrijati, mislim, samo da se malo odmrzne i tak dalje. I onda iz te, naravno, mečave izlazi tata i velimo mi njemu, tata, on neće pustiti Natka da uđe u kućicu. I on I tu pada mrak. Tu pada mrak, da. Tu pada mrak, tu, kako veli moja mama, tu ga hvata amok. Kako? Amok. To je onaj bijes bez granica. On ulazi u kućicu, prima tog čovjeka Jakoba za ovratnik i izbacuje ga iz kućice van i uvodi Natka u kućicu. Znači, a mi bi zapravo zbog toga mogli biti, pa u najmanju ruku poslani sa skijališta, mogli su nam oduzeti karte, na primjer, ili tako nešto, ne? I rekao je on Jakobu, rekao je od sada, svaki put kad malom bude zima, on može doći ovdje se zgrijati. Dobro? I Jakob, kak je bio prestrašen,
je rekao, ok, dobro, ok. I šta što je najbolje od svega? Taj Jakob je postao u godinama koje dolaze, dakle u sljedećih 20 godina, zapravo jedan od ljudi koji nam je pomagao, koji je bio uvijek prijateljski raspoložen s nama, prema nama i tako dalje. Ne znam što se promijenilo kod njega, ali to je bio dan kad je otac rekao, ok, sada ovaj mali, on se mora grijati kod tebe u kućici. A ti van? Da. I na šljivu? Da, ali više nam nikad nije zabranjivao to. Dakle, i kad smo se ja i Janica došli grijati kod njega, nikad nije rekao ništa. I kako ga je tata preodgojio? Pa da, ne znam da li ga je preodgojio ili je proradilo nešto ljudsko u njemu, ali je... Poslije smo zapravo često bili, ajmo reći, gosti u njegovoj kućici. To nije inače običaj, dakle, da bilo ko sa skijališta ulazi. Pa da, ali to je ljudski čisto. Ali je ljudski, naravno. Empatija jedna prema jednom promrzlom dječarcu. Apsolutno. Da. I to je ono zbog čega se stari tako razljutio. Vrlo znakovita epizoda. Ko zna koliko ih je takvih bilo gdje je pao taj, kako mama kaže, amok, jel? Je. Bilo je i nezgodnih situacija. Jedanput su nam nekakvi mladi frajeri ukrali su nam hranu sa prozora, ne? A mi nismo imali nikakvu drugu hranu. Tu je strahovito on poludio. A to je bila hrana iz one Magic Bag. Magic Bag, tako je. Bio Magic Bag. Mi smo uvijek imali Magic Bag s obzirom da nismo imali dovoljno novca da imamo bed and breakfast ili bed and bilo što drugo, nego smo imali samo bed. Onda imali ste špek fini. Tako je. Ali taj špek je bio u tom Magic Bagu, ne? I taj Magic Bag smo mi držali na prozoru uvijek, da bude hladno, naravno, vani. I onda se jedne večer ispostavilo da iz Magic Baga nestalo jako puno hrane. A to nije bilo za frkancije jer mi smo o toj hrani ovisili, ne? I onda je on skužio da su ti nekakvi mladi studenti kad su bili tam na skijanju, nemam pojma, od kojih u međuvremenu isto nismo mogli spavati jer su tulumarili cijele noći, da su oni zapravo ukrali dio naše hrane. No. Počastili se. Da, počastili su se. A onda je ispalo ono, znaš, mislim, meni je to tak bilo. Najgora situacija je ono kad kradeš od siromaha, uviš. Onda tu si prešao liniju. Samo normalno, oni nisu znali možda da nama ta hrana je potrebna jer mi nemamo niš drugo za jest osim toga. Ne? Lijepa priča. Sad me na neki način asocirala, ali vrlo kratko ću ti reći, opet referirajući se na 7. noć, kad smo radili finalnu emisiju u Puli. I onda moji dečki scenografski radnici, scenografije, njih žene uvijek opreme sa Magic Bag. Rekviziti idu, ima slaninice, ima kobasica i tako dalje. I naravno kad smo došli u Pulu, a oni u hotel, onda su tu hranu kao i vi stavili na prozor. I znaš kaj se dogodilo? Galebovi su I galebovi su im mažnjavali klopu i sad ja čujem dok smo se mi tamo postavljali, oni psuju. Ako ga ja lovim, jabum njega, reku šta je bilo. I sad oni meni kažu što je bilo. Pričam ti to zato jer me to sjeća na Olivera Dragojevića, koji je trebao pjevati Skalinadu. Uh-huh. I kad sam ja čuo da su ovi galebovi odigrali igru koju su odigrali, ja dođem Oliveru ne objašnjavajući mu. Ja rekao, Oliver, je li bio dobar da u ovoj večeri otpjevaš umjesto Skalinade moj galebe? A on kakav je bio vrlo jednostavan i drag čovjek. Ma veli, nema problema. Nikad nije saznao da je razlog bio ovaj koji sam ti sad ispričao. Jesu dečki shvatili šalu? Dečki su uvijek sjedili, svi moji radnici, scenski, su, kad je kretala večer, imali svoje ulaznice, oni bi se zbigecali ovak fino vanjcuge i onda bi trčali, grlili bi se kad bi to završilo. Joj, ovo je bilo San Remo, dakle oni su bili sretni, oni su bili veseli, tako da su skužili zašto i zbog čega upravo Oliver pjevao moj galebe. Odlična fora. Još samo nešto kratko, jedna mala digresija kad već se referiramo na tatu. Navodno njegov smisao života je ići od cilja do cilja. To je kao neki životni moto. Ne znam. Njemu su vjerojatno ciljevi uvijek bili izazov. Nisam baš to siguran. On je imao jednu fazu
sad normalno teško je o nekom čovjeku pričati, znaš, kad ja još nisam bio tamo, ne, i nisam prisustvovao toj fazi, ali definitivno je imao neku fazu u životu kad nije imao takvih ciljeva, ne? I kad je onak bio nekakav drifter, ajmo reći, buntovničku neku fazu. U svakom slučaju mi se čini da je prvenstveno je sanjar i možda više od toga da ima ciljeve, više je onak da se bori, ne znam, tak je. Fighter. Da, tak mu je bilo namijenjeno i mislim... Što bi rekli, pao mu je grah. On je bio buntovnik, moram ti reći, to je ko prvo odrasao u obitelji koja je apsolutno bila akademska obitelj, svi živi su bili doktori, ovo ono, i ono kad je njega strahovito pogodilo, to mi je često pričao, on je bio uvijek, htio biti sportaš uvijek, ne? Sad, čim je on ušao u to društvo, u to obitelj, i s jedne i s druge strane su svi bili akademski naobrazovani ljudi, navodno je sa 10 godina već su, ajmo reći, ga tjerali da čita Danteovu komediju i on je bio predodređen da također bude dio, dakle, te akademske obitelji i svirao je i klavir i gitaru i tako dalje. Dakle, cijelo ono školovanje kako već se vodi prema tom načinu života ili tako dalje. Ali njega to nije toliko zanimao. On je bio oduševljen sa Jackom Londonom. Kad je čitao te dogodovštine, on je rekao, pa ja želim biti ovaj frajer iz romana, znaš, iz romana, ili želim biti onaj junak iz dijela Jacka Londona. I prvo što ga interesiralo je sport. I bio je strašno vezan za sport, bio je očito hiperaktivno dijete, kak je dobio i taj nadimak na kraju krajeva, gips, jel? I kada je došla ta scena o kojoj mi je on često pričao, kada je bio jedan veliki family reunion, on je stajao u redu tih sinova i muževa, jel? Dakle, tu su prvo očevi, a onda su sinovi i muževi, jel? I onda je taj glava familije, ili ne znam ko je već bio, imao valjda najveću titulu, doktor, ne znam, i tako dalje, išao je od čovjeka do čovjeka, od tih ljudi, i rekao je, ovaj doktor, ovaj magistar, ovaj inženjer, i preskoči staroga, koji nije bio ni doktor ni inženjer, ne? I nastavi dalje. Ovo je profesor, I to je njega strahovito pogodilo. Tu je nastalo jedno buntovništvo njegovo koje pa često i nije imalo veze sa sportom, ali je, mislim, kad pogledaš njegov život, onda skužiš da je često imao taj nekakav, često je bio kao čovjek otpadnik, ne znam, na neki način. I na neki način imao vjerojatno i taj kompleks, ne? Ha, gle. No dobro, vjerojatno je s vremenom kako to ide u životu, a i tebi su to nerijetko puta čak i u jednoj epizodi, da je sad ne prepričavamo, govorili kolo sreće se okreće, da. Ali o tom ćemo naravno u još ovim vremenima koja su pred nama. Sada je došao trenutak za prvu pjesmu. Uh-huh. Dakle, ja sam te kao i svakog svog gosta ili gošću zamolio da napraviš jedan izbor pjesama koje su te pratile kroz život, ali uvijek uzmem na neki način za pravo i vjerujem da ima razumijevanje gošće ili gosta da prva pjesma bude moj izbor. Dobro. I sad ja sam recimo za mog dragog prijatelja Ivicu Kostelića odabrao pjesmu Johnnya Casha. To ti je malo onako odmah Johnny Cash ovdje radi Greystone Chapel. Dakle, ta pjesma ima jedinstvenu i dirljivu priču, naime ona je posebna među pjesmama koje je Johnny Cash izveo u zatvoru Folsom 13. siječnja 1968. godine. Pjesmu je napisao Glenn Shirley, tadašnji zatvorenik u Folsomu koji je bio osuđen za oružanu pljačku. Glenn je u zatvoru pisao pjesme, svirao gitaru, a jedna od tih pjesama bila je upravo ova koju ćemo poslušati, posvećena zatvorskoj kapelici. I sad pazi ovo, Ivice dragi. Dan prije svog legendarnog nastupa u zatvoru Folsom, kapelan zatvora je dao Johnnyju Cashu kazetu s pjesmom koju je snimio Shirley unutar zatvora. Cash ju je poslušao u hotelskoj sobi i bio toliko dirnut
da je odlučio pjesmu uvrstiti u nastup i to bez da Shirley zna. E sad, Shirley sjedi u publici s ostalim zatvorenicima i kada je čuo kako Johnny Cash najavljuje njegovu pjesmu, možeš zamisliti njegov šok, njegove emocije, preplavile su ga suze i zahvalnost. Odluka da pjesmu zatvorenika uključi u svoj nastup bio je naravno i snažna poruka o Cashovoj brizi za marginalizirane ljude, što je bila i srž njegove umjetnosti i osobnog angažmana. Dirnut njegovim talentom, Johnny Cash se aktivno zalagao za Shirleyevo uvjetno puštanje iz zatvora. Nakon izlaska iz zatvora, Shirley je čak i nastupao s Johnnyem Cashom i snimio nekoliko albuma, ali nažalost njegov život nije imao sretan kraj, borio se s ovisnostima, psihičkim problemima i nažalost 1978. godine počinio samoubojstvo. Hoćemo li poslušati pjesmu, pa ćemo onda se vratiti u našu priču. Tako dobro. Da, tako je dobro u društvu s Ivicom Kostelićem. Johnny Cash, Greystone Chapel, voliš Johnnya Casha? Jako. A hoćeš li možda pokušati naslutiti zašto sam pustio baš ovu pjesmu? Misliš zato jer sam nedavno posjetio zatvor? Nego zato što ti si do sad, koliko ja imam ovdje u evidenciji, 3 puta već bio u zatvoru. Da. Dakle, da pojasnimo slušateljicama i slušateljima, sa sestrom Janicom 2017. godine Remetinec. Tako je. 2023. Lepoglava. Mm-hmm. I ove godine si bio u Glini. Tako je, da. Ko je kriv za to? Prvi put... Što si napravio? Prvi put smo bili u Remetincu, mislim, vezana je bila Tomislav Goluban, ako se ne varam. Dobro. Dečko s kojim sviram često. On je imao takve svirke nekakve, je svirao po zatvorima, zapravo slična priča kao i Johnny Cash. Tada smo i mi došli tamo, ja sam mislim čak i nešto odsvirao. U Lepoglavu na poziv Stjepana Božića, našeg boksačkog asa, i koji je već sudjelovao u nekoliko takvih, ajmo reći, motivacijskih predavanja. Mm-hmm. I u Glinu također isto Stjepan Božić. Stjepan Božić, tako je. Stjepane, da. Čujemo li se mi? Čujemo se, vidimo. Nemoj zezate. Pa dobro nam došao, Stjepane dragi. A zašto ja vas ne vidim? Pa ne vidiš zato što je koza vraga, kako to hoće ponekad u životu. Kad je jugo, onda ova tehnika malo zašteka, pa tako da ne želimo da se zbuni. Ko je završio, odmorite 2 minute. Šteta. Da. Ja sam u dvorani, šteta da se ne vidimo. Da ne vidite malo ove ugođaje. Ma mi vidimo te. Sad te vidimo. Pogotovo Ivice, gledaj kaj te čeka. Ok. Evo, sad vidiš našeg Stjepana. Čekate ovaj magični četvorougao. Stjepane dragi, molim te objasni mi kako je došlo do te ideje da ovako poznate face koje na neki način mogu motivirati ljude koji su u zatvorima vodiš na destinacije kao što su Lepoglava, odnosno Glina? To ti je sve krenulo 2004. ili 2005. godine, više se ne mogu sjetiti. Jedan moj jako dobar prijatelj, pokojni Marko Babić, inače zamjenik na Trpinskoj cesti od Blage Zadre. On me prvi put poveo tako, ja sam otprilike bio kao Ivica Janica ili Blanka Olašić prvi put. Kad smo me pitali, čuj Stjepana, kaj ćemo mi tamo pričat, govoriti, tako sam ja njega pitao. Ne? Marko mi je rekao, gle, opusti se, budeš vidio, bit će sve ok. Ne? Pa dobro, ajde. Ne? I tad prvi put kad sam bio, teško je to pisati i objasniti, to vam čak možda može Ivica, on je ovako, ima puno bogatiji vokabular. Znači uđete unutra, prva, druga, treća vrata, rešetke i i unutra je čak onak ugodno. Ne? I međutim, kad sam izlazio van, taj osjećaj isto prva, druga, treća vrata, rešetke,
ja sam vani, to je normalno, ne? Evo si mislim, neko je unutra ono već 10, 15, 20 godina ili još toliko. I to mi je onak, to mi je bilo, ne znam, teško je to objasniti, dajmo reći normalnom čovjeku, kao što je isto tako, ja vjerujem i sa ove sportske strane, vrlo teško neke stvari objasniti normalnom čovjeku. To kužimo mi sportaši, to jest mi koji smo prošli ta neka životna iskustva, ne? Budi dobar, Stjepane, budući nam naravno leti vrijeme. Pamtiš li neku epizodu iz zatvora kada si doveo svoje goste, dakle Janicu i Ivicu, recimo u Lepoglavu? Pa možete pitati Ivicu. Ne, samo izvoli. Evo, zasigurno se sjećaš jedne epizode. Evo ovak, ja ću početi, a Ivica će nastaviti. Ne? Pa Janica je onak u jednom trenutku pitala, čujte, dajte vi meni recite. Ne? Onak, prostodušno zatvorenike. Prostodušno, naivno, da, onak. Čujte, meni je već jedan gospodin iz Amerike, iz zatvora, piše već 20 godina, dajte vi meni recite, kaj on hoće? I naravno, čitava dvorana je prasnula od smijeh. Ivica, nastavi, mogu. Čekaj malo, to je frajer rekao da ju hoće opljačkati, ili kaj? Ne, onda su pitali Janicu, čuj Janice, gdje držiš lovu? Da. To su bile dobre fore. Onda su se svi podrapali od smijeha, naravno i sama Janica, tako da prihvatila je šalo na svoj račun. Ne, uglavnom, ja vjerujem kogod je bio, a do sad ovih 20 godina je bilo stvarno dosta ljudi i ti znaš, Grga, ne znam koliko Ivica zna, ali znam dosta ljudi iz tog estradnog dijela, ne? Tako da sam vodio i Antu Gelu, grupu Begine, a Tarika Filipovića igrao je predstavu tamo. Tako da kogod je bio onak, mislim da je doživio neko ne baš obično svakodnevno iskustvo. To je sigurno. To je moje mišljenje. To je sigurno, mi ćemo još to naravno malo prorazgovarati. Tebi, Stjepane, velika hvala što si nam se na kratko pridružio, evo ukrali smo te malo s treninga i želimo ti još puno ovakvih posjeta, naravno s poznatim ljudima koji na neki način svojim motivirajućim porukama, ja vjerujem, pomažu ili šalju poruke kojima ti ljudi mogu lakše izdržavati kazne i na neki način osjetiti mogućnost bolje adaptacije u društvo nakon što se odsluži kazna. Da. Ako imamo samo toliko vremena, evo ja bih volio reći, gledajte, to su nečiji očevi, braća, stričevi. Neću nikad zaboraviti kad sam vodio dečke Vatreni iz 98. i Zvone Boban u jednom trenutku postavi pitanje, ako imamo toliko vremena. Zvone Boban postavi pitanje, kaže, dečki, šta vama tu najteže pada? Javi se jedan čovjek, jedan roditelj, veli, sin me nazvao jučer i bilo mi je jako teško, rasplakao sam se. Zamislite ovo, njemu je razrednica ispred cijelog razreda rekla, ti ćeš biti isti tvoj tata. Katastrofa. Dečko inače vrhunski golman, brani za juniore Varaždina, ali toliko je dobar da ga zovu nekad i ove starije ekipe, tako da brani za njih i Boban mu je dao baš jedne lijepe riječi, utjehe, tak. Uglavnom, svi ti ljudi tamo, većina, imaju svoje obitelji koji ih posjećuju, i djecu, i žene, i ti se ljudi jednog dana moraju vratiti u društvo. Htjeli mi to ili ne htjeli. Da. Evo, shvatili smo, naravno sve ovo što radiš je izuzetno vrijedno za te ljude koji su na neki način marginalizirani
Da. htjeli ili ne htjeli to priznati, ali koji će se zasigurno jednoga dana vratiti i evo, kao što ih je i Janica, kao što ih I je vraćaju se. Ivica nastojao motivirati za reintegraciju u društvo i vjeru da ih čeka bolji i kvalitetniji život kad izađu na slobodu. Hvala ti, moj Stjepane, veliko. Nema na čemu, Ivica, pozdrav, čekam te. Ajde, Čekam samo te. ti treniraj. Čekam te ovdje. Ojoj, jao Malo. meni. Čuješ malo adrenalina. Budi nježan s Ivicom, molim te. Pozdrav veliki. Ne. Pozdrav, Bog je. Bog. Pozdrav, Bog. Evo, dragi moji Ivice, da evo jedno malo iznenađenje, Stjepan Božić. Lijepo, svaka čast. Lijepo je stavio i Stjepan na društvenim mrežama i podijelio nekoliko prizora uz tekst motivacijsko predavanje Ivice Kostelića i navodno si nakon što si održao to motivacijsko predavanje dobio gromoglasan pljesak. Pa je, da. Ma mislim, gledajte, to su... Posebno su ovi događaji nije to jednostavno prepričati zbog toga jer to su miješane emocije. Istovremeno, to su ljudi koji su počinili razne zločine, ali to su ljudi. I to je možda najvažnija stvar u cijeloj priči. To su ljudi koji, neki od njih zaslužuju biti tamo, više ili manje. Neki su se pokajali odavno, neki žele van, neki shvaćaju što su učinili. Ono što mi samo pokušavamo je to da oni znaju isto, da mi znamo da su oni ljudi. Ne? Da nisu odbačeni i za nas je svaka pobjeda, ma općenito za čovječanstvo, za čovjeka, je ako integriramo uspješno bilo koga od njih natrag u društvo. Da on može dati doprinos kao i svaki od nas. I da se osjeća da je dio tog društva i da daje svoj doprinos. Naravno, ako uspijemo, kak je rekao, baš Stjepan je rekao, ako uspijemo barem jednoga pridobiti na stranu svjetla, kak se kaže, onda smo uspjeli. Ali to je sigurno nakon tog gromoglasnog pljeska da si napravio prije svega nešto dobro i da si zasigurno, kao što si rekao, barem jednu osobu naveo na teži, ali taj puno ispravniji put. Evo, i na tome ti hvala u ime svih onih koji su s one strane, što se kaže, brave. Da. I da, mislim, apsolutno to je jedan od onih susreta koji još dugo vremena nakon toga razmišljaš o takvim susretima. O tome, jasno. Sad ćemo mi krenuti i s tvojim izborom pjesama. Vrlo je zanimljiv, rekao bih, i raznovrstan. Evo, žao mi je samo, ipak 6 pjesama je, teško je sve to sad kompilirati, kompilirati u svih 6 pjesama, ne? Ali dobro je. Ali pokušao sam staviti uglavnom u taj popis. Znaš, kad mi neko sad kaže izaberi 6 pjesama, ti možeš izabrati to milijune i milijune pjesama, ne? Ali sam pokušao izabrati u ovom slučaju neke pjesme koje su na mene utjecale i kao glazbenika, hajmo reći ja nisam nikakav glazbenik, ali su utjecali na to, na moj neki kreativan put i na moj ukus u glazbi. Elvis Presley, Mystery Train. Zašto? Za mene je Mystery Train jedna od najlegendarnijih stvari koja je pripjevana u mnogo verzija. Mm-hmm. Originalno sasvim crnačka glazba. Dakle, Junior Parker je bio prvi koji je napravio tu... I Elvis je napravio puno takvih stvari zapravo, ne? I koliko god ga neki ocjenjivali kao nekoga ko je ukrao crnačku glazbu, Elvis je napravio najveću promociju za crnačku glazbu koja može postojati. Prvo Elvis, nakon toga je naravno i Rolling Stones i tako dalje. Oni su promovirali blues i Mystery Train je, meni se sviđa zbog toga jer je onaj riff, dakle sa onim efektom na gitari. Legendarni gitarski riff. Apsolutno, taj početak, znači samo tih prvih par taktova je meni dovoljno. To je za mene jednostavnost, nema ničega što bi se moglo ni dodati ni oduzeti u toj glazbi.
I ta autentičnost se meni najviše sviđa kod ove stvari. To je jednostavna, autentična stvar u kojem Elvis tek nagovješta ono što će on biti u budućnosti. Kakav će on biti kalibar, kakav će on biti. Pa onda krenimo s pjesmom u kojoj je riff, kojeg si najavio, postao uzor generacijama gitarista i često se spominje kao jedan od najutjecajnijih u rock povijesti. Apsolutno. Elvis. Tako dobro. Tako je dobro u društvu s Ivicom Kostelićem, našim najuspješnijim alpskim skijašem svih vremena. Dobro zvuči, Ivice. Okay. To je istina, sorry. Ali ovako, zanima me, Ivice, tko je, recimo to tako, kriv za tvoje uspjehe? Ja ću nabrojati nekoliko kockice u tom mozaiku, ti ćeš mi reći koja je tu na neki način ona prava. Epigenetika. Nemam pojma. Genetika sigurno. Ili uz talent rad i samo rad. Inače, epigenetika ti je okruženje, dakle, u kojem si odrastao, u kojem je otac odigrao ključnu ulogu, u kojoj je bila tvoja sestra i nisi mogao drugo nego postati najbolji. Da, ne znam. Bilo je tu puno ups and downs, kako se kaže, jer u jednom trenutku, naravno, ja sam bio u dosta teškoj situaciji između 18. i 21. godine, sam se povrijedio jako puno puta i ukupno to smo sad izračunali, to je neka matematika, od 36 mjeseci sam bio 26 mjeseci na rehabilitaciji po bolnicama. Užas, 14 operacija. U vrijeme, da, ali dobro, ukupno u karijeri, ali u tom periodu sam imao 3 teške operacije i bio sam onak baš u teškoj situaciji. O tome sam ja sad čuo jedan detaljić. Nije samo genetika tome ne igra, mislim, igra nekakvu ulogu, ali... Ali oprosti se, vi Kostelići ste dokaze da je isključivo rad povezan s rezultatima. Dakle, otac vam je usadio radnu etiku. Da, to je najvažnije. Po meni, često me pita ljudi, mislim da je najvažnije u cijeloj toj priči i mislim da je to najvažniji kamen koji možeš ugraditi u bilo koji uspjeh, odnosno ako želiš postati uspješan, a pogotovo u sportu u kojem nema nekakvih kratica, varanja i korupcije, ti moraš u sportaša usaditi saznanje, odnosno nekakvu etiku, dakle, ili poruku da se kroz rad dolazi do rezultata. I ko više radi, ima veće pravo da postiže rezultate. Dakle, uloži više kako bi dobio više. Tako je. Trenirali ste naravno po kiši i po snijegu, ali ti me ispravi, ali ja mislim da je tvoj najveći uzor bio Mark Girardelli. Da, skijaški uzor, apsolutno Mark Girardelli, njegova svestranost i mogu reći isto, naravno, svaka generacija ima svoje heroje. On je u mojoj generaciji bio taj heroj, doduše on je već početkom 90-ih bio na zalasku, ali on je bio po meni najveći skijaš koji je do sad skijao. Kad pogledam sve te njegove uspjehe, imao sam ja naravno i druge uzore, ali on je bio najveći od svih i na neki način na kraju je ispalo isto da je zapravo bio na neki način sličan meni zbog toga jer je bio solo igrač. On je nastupao za Luksemburg, bio je doduše Austrijanac. Prvo za Austriju, pa onda za... Da, ali prešao za Luksemburg i trenirao je sam. Njegov put je bio put jednog samotnjaka. Ali oprosti, s jednom malom digresijom, ali vrlo važnom, a to je da je Mark ipak bio iz bogate obitelji. Da. To je velika razlika. Dobro. On nije furao ovaj Magic Bag. Nije furao Magic Bag. I špeku s lukom. Da, ne, imao je sve ono što mnogi nisu imali. Bio je poznat po tome da je uveo komunikaciju s helikopterom i između skijališta i trenirao je s motornim sanjkama, na primjer, dakle kad je žičara bila zatvorena ili čak i prije nego bi se žičara otvorila, on je već odradio svoj trening. Imao je mogućnost takvih inovacija. U skijanju nisam siguran da postoji nekakva slična priča o ovoj tu našoj zagrebačkoj Hrvatskoj i zbog toga je, ajmo reći, vrlo specifična. Ali da,
Mark Giraldelli, definitivno. Ali pazi lika, počne za austrijsku repku, što je bilo na neki način logično, i onda kad se posvađao sa svojim trenerom, nećeš ti mene, i ode u Luksemburg. Da. Zanima me sad na tragu ovoga, jel? Je li vas pokušala kidnapirati neka od ovih skijaških velesila? Tu su Austrijanci, Švicarci, ja ih baš onako nabrajam po medaljama koje su osvajali, Amerikanci, Francuzi, Italijani, Njemci, Norvežani. Je li kad netko došao tati ili tebi ili Janici? Nas je pokušala kidnapirati Belgija. Belgija? Da. Belgija, navodno je sa tatom su razgovarali, odnosno neki ljudi. Još kad smo bili djeca, odnosno u dječjoj konkurenciji su nam nudili da dođemo nastupati za Belgiju, da pređemo tamo, s obzirom da nismo imali dobre uvjete i da bi nam oni omogućili bolje uvjete. Magic bag. Ne bi trebali ni imati Magic bag onda, da smo se za to odlučili. Ali mi smo više volili svoj Magic bag. I što i Ante ih je otpilio? Pa da, mislim, ne znam, nama je to bilo, pa čini mi se vrlo apstraktno. Mislim, kakve mi imamo veze s Belgijom? Ja se sigurno, naravno, neću otkriti nikakvu toplu vodu. Kad kažem mislim, istinski se divim, to je vašoj snazi, prije svega, naravno, oca, jer Ante je to morao vas i motivirati i vjerovati u vas i tako dalje. Ali u tim uvjetima u kojima ste vi radili, a evo sad se mi zekamo sa Magic bagom, ali to je činjenica, spavati u Nasvaldu u Zahodu. Pa ja ne znam da li to baš bio Zahod. Tata tvrdi da je bio. Da. On kaže lijevo je bio muški. Da, taj Zahod se više nije koristio. Tako je. I vlasnica je rekla, ok, onda neka spavaju tu. Da. Mi smo spavali na svakakvim mjestima. Ali, mislim, ja bi uvijek spavao negdje rađe na toplom nego da spavam u šumi, ako već mogu birati. U šatorčiću. Da, ne, evo vidiš, to je jedna od urbanih legendi koja nije točna, mislim. Mi nismo nikad spavali u šatoru. Mi smo spavali vani. Ali ovo lijepo zvuči, znaš da ste spavali u šatoru. Da, nismo spavali u šatoru. Okay. Zanimljivo, moj tata baš ne znam zbog čega ne voli šatore. Mi smo spavali ili vani, dakle pod vedrim nebom, ili smo napravili sklonište od drveća koje je palo, ili postavili smo si najlon jedanput iznad sebe i tako dalje. U šatoru nismo nikad spavali. To nije, dakle, sasvim točno. Ali ovo da ste složili nastambu od onoga što ste našli u šumi, onako dosta onak lijepo, romantično zvuči. Pa ne, je, romantično, i gle, mislim, bilo je to. A vi ste bili djeca, vama to kao igra bilo ono. Ono je što je važno vidjeti u toj cijeloj priči je to da smo mi bili za to spremni. Nismo mi pali s neba tamo u šumu. Da bi se vidio naš odnos prema toj prirodi i prema tom spavanju u šumi na kraju krajeva, treba pogledati način na koji smo mi živjeli. Taj Magic bag, na primjer, sam po sebi, mi nismo u njemu imali stvari koje smo kupili u dućanu. Mi smo u njemu imali stvari koje je proizveo naš djed. Znači, to je bio špek i mlijeko i jaja i tako dalje. To su sve bile stvari koje su došle sa imanja mojeg djeda. I ste to poslije furali, kad ste se isfurali i postali što olimpijski pobjednici, odnosno... Dokle god je djed... Recimo u Japanu dolazite na natjecanje, furate i dalje od djeda, ste furali tu klopu. Dokle god je djed imao snage da proizvodi te delicije, do tada smo mi nosili to sa sobom. Na svako natjecanje? Jesmo, naravno. Okay. A ovo što se tiče drugoga, kada djed više nije to proizvodio, mi smo se uvijek pobrinuli da imamo domaće stvari. Domaće. Tako je. I onda smo to švercali na razne načine i na vrlo udaljene destinacije i to sa dosta velikim uspjehom. Je li netko od ovih Japanaca probao tu klopu? Nisam siguran za Japance. Ali su probali Amerikanci i Kanađani. I? Body Miller, jel probao? Ne. A ne, makar, da, probali su čak neki skijaši i rekli su, da, dobro ovo. Jako je, puno je okusa. Da. Ali najveća fora je bila kad je moj stari u Kanadi jeo mast. Znaš, šnita kruha. Dobro, namažeš fino. Ona lijepa svinjska mast. Crvene paprike. I crvena paprika i češnjak malo gore. Ne? Da. I to je fantastična klopa, pogotovo ako ste cijeli dan bili na -30. To je baš klopa za vraćanje te energije. Ne?
I onda kad su njega vidjeli Kanađani da on jede mast, oni su konsternirano došli do njega i rekli su, pa vi jedete mast. Jer mast je tamo veliki neprijatelj. Fat free, sve mora biti fat free. A tata je baš namjerno nosio tu kanticu sa masti svinjskom okolo, koju uspio peršvercati u Kanadu. I stalno si je mazao mast i stavljao si je tu papriku. I njima vadio mast. I dapače, što više, moj otac je toliki ovisnik o toj hrani domaćoj, da je on zapravo vrlo rijetko kad išao večerati ili ručati ili doručkovati. On bi došao u sobu, objesio bi na vrata onaj znak do not disturb i u njego, kad bi ušao uvijek u njegovu sobu, je mirišalo po češnjaku. Da, naravno. Da. I on je imao rasprostrto na stolu, na jednom dijelu stola je pisao, a na drugom dijelu stola je bio uvijek špek, češnjak, jedan mala krpa koja je služila ko stonjak. I on je tamo bio, tamo je jeo i doručak i ručak i večer, uvijek iz Magic Baga. Sjajno. 1987. godina. Univerzijada, da. Sloven Gradec. Tako je. Da. Da, tvoja prva utrka. Je, moja prva utrka. Ko je onda mogao misliti, bilo vas je negdje oko 140 i nešto klinaca, a Ivica Kostelić je osvojio sjajno 77. mjesto. Tako je, da. Sjajno 77. mjesto, to je bilo prvenstvo Jugoslavije. Dakle, skijanje je tada bilo iznimno jako u Jugoslaviji i vi znate, to su vremena Križaja i Petrovića i tako dalje. Ali ja sam, bile su dvije utrke, u prvoj utrci nažalost sam odustao i u drugoj utrci sam bio 77. Mislim, ja sam tada mi je bilo 7 godina, ja se nisam baš potpuno ozbiljno bavio sa tim. Ali možemo reći da je pravo ozbiljno bavljenje sa skijanjem počelo kada smo se preselili u Celje. Kada je tata postao tamo rukometni trener u Aero Celje, buduća je, odnosno današnja pivovarna Laško. Ja sam tada krenuo u klub koji se zove, još uvijek se zove Unior Celje, i tamo sam zapravo ušao u taj nekakav trening program i skijanje apsolutno zavladalo s mojim životom. I tada sam u jednoj godini, dakle prvenstvo Jugoslavije sljedeće sezone, sam bio 19. Dakle, sa 7. sam skočio na 19. mjesto. I to se dalje naravno razvijalo u pozitivnom smjeru i ti rezultati su bili sve bolji i bolji. Da, i danas kad napravimo jednu malu inventuru, dolazimo do fascinantnih rezultata, a to je činjenica da ste Janica i ti osvojili ukupno 10 olimpijskih medalja, 16 kristalnih globusa, od toga 4 velika i 12 malih, točno. Da. Čime ste postali najuspješniji brat i sestra u povijesti alpskog skijanja. Da. Bravo. Sjajno. Ja mislim da Ivica nigdje nije postojao takav ushit, rekao bih, divljenje globalno u svijetu, od onoga kada bi Janica i ti osvajali kristalne globuse i medalje. Gledajte, za mene osobno je ta priča, kao što sam rekao više puta, dosta nevjerojatna, i zato što je nevjerojatna, ona inspirira ljude na mnogo načina. Meni su sami ljudi iz svjetskog kupa su rekli, mi mislimo da je ovo jedna ili vjerojatno najsnažnija priča koju je skijanje doživjelo, zbog toga jer je vaša priča je ona koja ljudima daje nadu. I ti kad malo o tome razmisliš, to je dosta snažna poruka. Zato jer mi nismo ljudi iz svijeta snijega i leda. Mi smo ljudi iz jednog svijeta asfalta, ne znam kako bi se to reklo. Tu sa Sljemena, da. To je, kak kažu Pipsi u onoj pjesmi, tvoja Himalaja je Sljeme. Ne? Ali je snažna poruka zbog toga jer znači da od kuda god dolaziš, koji god je tvoj background, socijalni, geografski, ne znam koji, ti možeš postati najbolji na svijetu. A to ste vi dokazali. Pa to je ta priča, da. Da, to je ta priča. Ali jednom prigodom si rekao kako je, naravno, u sportu najteže pobijediti,
Ali je još teže ponovno pobijediti. Apsolutno. Pa da, mislim, to je najteža stvar u sportu. Znaš, meni je ta opčinjenost sa pobjeđivanjem je vrlo, vrlo velika, da ne kažem, u sportu i bilo gdje drugdje. Postoji tisuće i tisuće onih koji su stvarno vrhunski. Ali pobjednika ima jako malo. Zašto je tome tako? To je pravo pitanje. Kako možemo proniknuti u to? To je meni... Ne znam, ja naravno razmišljamo svi o tome i možda, evo, čisto bih volio s tobom to prorazgovarati. Dakle, ovo što si rekao, svi ste vi vrhunski natjecatelji. Da. Dakle, tehnički, snagom ste svi tu negdje. Ali ja mislim da je za konačan uspjeh jako važna snaga razvodne kutije. Apsolutno, ne. To je, evo vidiš, to su stvari koje se, nažalost, to su stvari koje se podrazumijevaju. Ali to je ono što vlada nad time. Ja bi isto dodao jednu dosta važnu stvar koja možda se malo i zaboravlja. Čovjek je duh. To je njegova najveća prednost. Dakle, postoji, ajmo reći, tijelo, postoji glava, ali postoji i srce isto. I to je dosta važno zbog toga jer glava je stvar koja je naš razum. I sad, kada bi mi razumom gledali nekakva dva klinca od drpanca sa nekakvim ocem koji spavaju po šumama i uvjereni su da će biti svjetski prvaci 1990. u Hrvatskoj, koje eto sad će početi rat i niko ne razmišlja o ničemu osim o tome, a kamoli u nekakvom sportu koji je potpuna apstrakcija i za nas je uvijek bila, ajmo reći, nekakav sport nekakvih posebnih ljudi, ne znam, luksuza i tako dalje. Svako ko je imalo razuma je mislio pa to je ludo, to je nemoguće. I kada bismo matematički izračunali, to je isto prilično nemoguće. Ali zbog toga jer je čovjek duh, i on može dosegnuti nemoguće stvari koje su matematički nemoguće. Tako da je u pobjeđivanju je vrlo važna taj segment čovjeka koji se često zanemaruje. A što na njega utječe, to je zanimljivo. Ne? Znači, to je taj jedan cijeli paket kad funkcionira zajedno, to je vrlo zanimljivo. I razmišljajući o tome, meni se sviđa, to je isto krilatica od mog starog koji si je dao to naštampati na njegov štambilj. On ima, kao on je rekao, AK štambilj okrugli u kojem u onom prstenu od štambilja piše: znanje je moć, je znanje. Je moć, je znanje, je moć, je znanje, je moć. To sve ide u krug. I to je recimo zanimljivo zbog toga jer je znanje je moć, a moć je znanje i tako to ide u krug. To je stvar o kojem bi ljudi isto trebali razmišljati kada razmišljaju o tome da li žele pobjeđivati. Zato jer pobjeđivanje nije samo stvar matematike. Jer svi treniraju, da se razumije. Ovo što smo rekli, svi ste nabrijani. Ali kako pobijediti? To je glavno pitanje. Je li za pobjedu moraš biti miran? Ne moraš uvijek biti miran. Oprosti, evo samo jedna mala digresija. Navodno. Ti me ispravi. Navodno bi Janica nerijetko puta prije no što bi krenula niz stazu, dakle dok je bila gore na onom startnoj poziciji gdje se skupljaju sve natjecateljice, znala igrati sa svojim serviserom Čovječe ne ljuti se. Tako je, da. Janica je bila takva i morate samo znati jednu stvar. Postoji dosta velika razlika između ljudi koji su rođeni pobjednici i nas ostalih. To je, ljudi koji su rođeni pobjednici, njih ima strašno malo. Strašno malo. Oni jednostavno to imaju u sebi. Ali oprosti, ja pokušavam zamisliti taj psihološki trenutak kad dolaze cure, ne znam, Anja, Peršanica, ova, ona i gledaju kako ona igra Čovječe ne ljuti se, mislim. Da. Pa ove ima da su mrtve od straha. Ne, Janica je bila u tome dominantna, ona je bila čudo. Velim, to je Janica je rođeni pobjednik. Ona je, ono što ja volim reći, pobjednik je uglavnom onaj koji je otporan na sve. A Janica je bila takva. Ivana Orleanska. Apsolutno. Janica je bila otporna na sve, ali na što sve moraš biti otporan?
moraš biti otporan na poraz, naravno, ali moraš biti otporan i na pobjeđivanje. To je nevjerojatni apsurd u cijeloj toj priči, ne? I onda, naravno, to je sve povezano s tako. Jer ti stalno onda moraš sebe na neki način dokazivati, odnosno pobjeđivati iz utrke u utrku, ići za pobjedom. Ne? Ono što ali vidiš, pobjednicima je zapravo svejedno. Ne, ozbiljno. Da. Pa dobro je, da, pa kak si vozila, pa dobro, pa tak, pa ono, pa okej. Jednostavno, kod nje nema ono gore dole. Jednostavno, cijelo vrijeme je isto. Onda u jednom trenutku zbog nečega ona odluči, evo danas ću sad pobijediti. I onda je tak. I to je recimo, i kaj je pobjeđivanje, na primjer ona njezina vožnja bez štapa, isto to. I rukavice, i rukavice. Da, štapa i rukavice. To je nešto što je nadljudski. To je nešto što je više od pobjeđivanja. Ozbiljno. To je nešto što nije dostupno ljudima na zemlji. Niko ne može pobijediti bez štapa i rukavice. Zato jer bez štapa i rukavice si 2-3 sekunde sporiji. Ali ti moraš sad izvući tu neku snagu od ne znam kud da bi to nadoknadio. A otkud ti ta snaga? To je glavno pitanje što se tiče pobjeđivanja. Evo samo prije nego nam nešto zasviraš, jer tu smo ti pripremili gitaricu, je li te iznenadilo kada se Janica odlučila oprostiti na vrhuncu na neki način karijere, imala je samo 24 godine? Je li propitkivala s tobom tu odluku, je li ti dala naslutiti? Ona mi je zapravo to obznanila prilikom jedne vožnje zajedničke na žičari. Ja sam mislio da se šali. Kako je to rekla? Čuj buraz, ja ću se prestati skija. Tak je rekla? Da. Ti si rekao dobra fora. Da, ne, mislim, možeš si misliti da će se prestati skija. Nisam uopće reagirao, ja sam mislio da se ona šali. Kad ono pokazalo se da to nije bila šala mala. Da, nije, ona je to odlučila i tako je bilo. I onda sam, naravno, poslije sam shvatio da se ne šali. I na neki način sam onda tu njezinu cijelu sezonu gledao s jednim drugim očima. Sad ćemo si priuštiti poseban užitak. Već se sad radujem. Voliš gitaru, voliš svirati. Je li istina, Ivice, ali pošteno mi priznaj, da si maštao o tome da ćeš se baviti najboljim poslom na svijetu, biti rock zvijezda? Da, čujte, mislim... Evo, opet čujte. Čuj. Da čujemo mi. Okay. Čuj, sad gledao. Kaj to nije najbolji posao na svijetu. Pa je? Pa mislim, ali ne znam, stvarno, taj osjećaj povezanosti glazbenika i publike je nevjerojatan. To je potpuno nevjerojatno iskustvo. A onda da bi ti stvarao tu glazbu koju će slušati milijuni ljudi oko svijeta, pa to je nešto fantastično. I onda i od te zabave zapravo onda zarađuješ za život i to ti se zapravo zabavljaš cijelo vrijeme. Pa nema boljeg posla na svijetu nego biti rock zvijezda. Pa dobro, nisi niti ti bio daleko od te, ja bih rekao, veze i konekcije sa svojom publikom, sa svojim navijačima. Ne, apsolutno. Samo sport je druga stvar. Sport nije to ista stvar. Ovo je jedna vibra koja je puno moćnija. Danas sam pročitao, Ivice dragi, što je izjavio Oliver Glasner. Dakle, to je trener Crystal Palasa. Dakle, na pitanje što je po njemu najveće postignuće sportaša, a pazi, oni su u subotu osvojili FA Cup protiv Manchester City-a, pazi, jedan mali Crystal Palace. I čovjek kaže, Oliver Glasner, njihov trener, najveći uspjeh i najveće postignuće sportaša je kada svojim uspjehom navijačima darujete osjećaj radosti koji će pamtiti cijeli život. Znaš ti koliko si ti nama dao osjećaja radosti i Janica? To je jedan od najvećih uspjeha, najljepših stvari u sportu. Da, slažemo se. Apsolutno se slažem. Vidiš. Da. A Bad Blue Boysi su ti dolazili autobusima u Krajinsku. Da. Baklje. Imali smo i mi dočeke smo imali. Janica je imala ogroman doček. Imali smo i mi prilično velik doček poslije svjetskog prvenstva isto. Toliko ste nam radosti podarili, tako da, lijepo. Prijatelju moj dragi, sad ćeš mi, koja je privilegija mog posla, da Ivica Kostelić ovako fino na gitari svira i još ako bih mogao zaželjeti
Jednog Johnnya Casha, recimo. Pa ja mislim da je sad najbolje s obzirom da smo sad malo o Johnny Cashu pričali i eto, baš evo, taj njegov nastup u zatvoru i u Folsom, zatvoru Folsom. A tvoj koji si ti mogao izvesti u Glini, Lepoglavi ili Remetincu. Dakle, ako budeš išao 4. put u zatvor, molim te, jedan koncert koji će imati ove pjesmice. Ja mislim da sad možemo komotno onda odsvirati Folsom Prison Blues od Johnny Casha. Možemo. Ajmo uživo. I hear a train a-comin', it's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Every time I hear that whistle, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. I know I had it coming. I know I can be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad track was mine, bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I long to stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away. Ma bravo, Ivice. Evo, škvadra je oduševljena, kao što čuješ, pljesak je tu. Ma Johnny Cash je isto jedna jedinstvena figura u rock and roll povijesti. Ja sam čak smo s nekim dečkima imali neku ideju da ćemo mu napraviti neki koncert, omaž. Tribut neki. Apsolutno, ima puno njegovih pjesama koje su fantastične i koje, da. Evo sad, ovo ti je na neki način bila generalka, prema tome pokazalo se sjajnim i nema tu što čekanja. A kažem, mislim da bi pravi nastup trebao biti na onim mjestima, na sljedećem destinaciji. Vodiš li dnevnik? Vodim, da. Ti si ko otac? Pa dobro, nisam toliko pedantan, moram priznat. Zato jer on je generacija koja se ne služi, odnosno ne voli se baš služiti s ovim digitalnim dijelom kompjutorima svijeta i onda su njegovi dnevnici zapravo vrlo, vrlo detaljni i on se tom sasvim preda i piše stvarno zapise svaki dan po nekoliko stranica. No? Je li točno da su ovi pomoćni treneri Ante Kostelića šljakali? Da. I to je bilo, ja bih rekao, isto jedan od njegovih velikih uspjeha. Da su stvarno, dečki su funkcionirali kao podmazani stroj. Jer ne kužim, recimo, druge reprezentacije su bile, ako bi zajedno trenirali, u čudu, jer oni su znali tebe pitati, čekaj, moramo mi sad urediti ovu stazu ili... Pa da, ne, ali zapravo, kaj je bilo? Često se događalo u drugim reprezentacijama da, na primjer, natjecatelji abručaju stazu ili u redu stazu, naprave nekoliko rundi pa onda idu abručat stazu. A treneri bi stajali sa strane. No? Ali kod mog starog, on je rekao, pa kod nas natjecatelji
treniraju. Tako je, A treneri ovdje uređuju je pobrkanje red letenja, ne? Da. To je bilo sasvim logično, ne? I mogu reći da je zapravo se to i danas kad gledam održalo u hrvatskoj reprezentaciji. Hrvatska reprezentacija je generalno poznata po tome da treneri dobro rade na stazi i puno rade. Ne čekaju se ne znam što od natjecatelja što se tiče uređivanja staze. Ali treneri su uvijek naviknuti da puno rade. Super. Tata je bio također jako rezolutan u još jednom svom stavu. A to je u čorku se mora ići u 9 sati na večer. Da, u 9 u krevet, da. Je li to točno? Je, točno. Naš način treniranja koji je bio dosta ovak volumeno velik je zahtijevao dosta i odmora. Tako da je vrlo striktno je bilo to spavanje u 9. U 9 čorka. Da, u 9 su se gasila svjetla i on je što više navaljivao jako često da se ide spavati prije. Pa recimo, ja sam znao da on uvijek počinje tu svoju pjesmu oko recimo 8:15, pola 9, pa Ivičko još nisi u krevetu i takve neke fore, ne? Jer je pokušao da se još ranije ide spavati, ne? I mislim bio s kokicama onako. Da, bio je sasvim u pravu. A sada recimo u ovo vrijeme lipanj dolazi, mi treniramo na Glečeru i idemo spavati u 8 sati vani još svjetlo, ne? Bilo je to smiješno, ali je to imalo smisla apsolutno i toga smo se pridržavali kao zlatnog pravila sve do kraja karijere. Je li točno da je u vrhunskom sportu bolje na neki način podcijeniti nego precijeniti put do vrha? To sam nedavno rekao i sad to ljudi stalno spominju. Pa da, sviđa mi se ta misao. Gle, sve ima svojih prednosti i nedostataka. Kao i sve drugo u životu, što je najsmiješnije od svega. Samo treba provjeriti koje prednosti ti nešto donosi. Ne? A apsolutno, u nekim situacijama nije dobro precijeniti nešto. Ne? Samo, s obzirom da je sport sfera superlativa. Znaš, uvijek moraš gledati, je li to sfera, to nije, ne mogu reći čak, nije čak ni sfera mudrosti. Sport je sfera pretjerivanja. Vrhunski sport. Drugo je rekreativni sport. Vrhunski sport, kad je neko rekao, pa mi pretjerujemo. Pa zapravo u srži sporta je da pretjeruješ. Ne? I nemoj mi reći da nije pretjerivanje da, ne znam, ljudi trče 40 sekundi na 400 metara. To je isto pretjerivanje. Ali moraš sve staviti u normalno, u kontekst. Tako da je, što se tiče precjenjivanja, nije dobro u sportu imati defenzivan stav prije nego uđeš u borbu. Bolje je imati ofenzivan stav. A ofenzivan stav je zapravo podcjenjivanje nečega. Znači, pa nije to tak teško. Ne? Pa idemo. Možda ćeš zbog toga stava i nastradati. Da pače. Samo zbog čega ti ideš u borbu. Ne? To je pitanje. Čeka nas još jedna. To je često povezano s jednom drugom stvari koju sam ja htio reći. Ona je povezana doduše ne samo sa sportom nego i sa svim drugim stvarima. Prema mojem iskustvu oklijevanje nije dobro. A pogotovo u sportu. Zato jer oklijevanje je defenzivan stav u kojem prepuštamo neizvjesnosti da uzima naše vrijeme. Jer neizvjesnost nestane u jednom trenutku kad mi preuzimamo akciju. Dakle, neizvjesnost prestaje zbog toga jer smo mi učinili nešto. Izvjesno je, dakle, već nešto je postalo od neizvjesnosti izvjesno. To je ofenzivan stav. A ako oklijevate, onda puštate neizvjesnosti da traje. A neizvjesnost je ono nepoznato. Kada ste nešto učinili ste to nepoznato nešto manjim nego što je bilo prije. Tako da to je taj stav, ajmo reći, pro. Ja uvijek velim, imaš stav pro i imaš stav kontra. Dakle, moraš biti dominantan u tome. Što više moraš biti pro. Što više. I sigurno je da ćeš i promašiti u tom stavu. Dakle, oklijevanje nekad će ti donesti nešto dobro. Jer će se možda otvoriti neke nove karte, na primjer. Ne? Ali, po mojem iskustvu, 6-7 puta od 10 je bolje da se ne oklijeva. Super, ovo si lijepo sad
pojasnio za one koji možda nisu shvatili ovu rečenicu koju sam ja citirao. A sada je došao trenutak u ove pjesma koju obožavam. I ja isto. Hey Joe. Da, tu moram nešto reći zbog čega je to toliko važna stvar. Ko prvo, ja kad sam počeo svirati gitaru, u tom trenutku ja sam negdje daleko čuo za tog nekog lika koji se zove Jimi Hendrix, ali ajmo reći da sam slušao tada, ili sam bio pod utjecajem starije glazbe koju je slušao moj otac. I kad sam počeo otkrivati gitaru, došli su mi u ruke od moje sestre, Hrvojke, ploče od Hendrixa. Jedna od nevjerojatnih stvari koje sam čuo tada, Voodoo Child Slight Return, gdje sam mislio da Hendrix mučka slinu u ustima. Ja sam mislio da Hendrix mučka slinu u ustima, to je zapravo on svirao sa Vah pedalom, taj efekt koji tak zvuči. Tak nekak. Mene je to bilo ono, ko zvuk iz svemira. I znači mislim si, pa to se može proizvesti na gitari. I onda sam slušao prvo Hey Joe-a, koji je zapravo iza Hendrixa bila prelomnica u njegovoj karijeri, gdje je on otkrio svoj genij svijetu. I za njega sam recimo od svih glazbenika najsigurniji da je bio genije. Zbog toga jer je njegova glazba nije slična ničem drugom. On je jednostavno razmišljao na drugi način. To je ono što je najvažnije. Znači imamo ljude koji su izvrsni gitaristi. Kakve god, možemo ih nabrojati nekoliko. Oni su tehnički izvrsni. Mogu imati odlična rješenja i tako dalje. Ali Hendrix je jednostavno drugčije zamišljao glazbu, potpuno drugčije. I meni je, onda sam počeo obožavati Hendrixa u sljedećih nekoliko godina, kako se razvijala moje sviračko umjeće. Ali Hey Joe je definitivno bila ona prelomnica za mene u upoznavanju Hendrixa i daljem otkrivanju. Ne znam je li ti poznato, vjerojatno je, da je basist grupe The Animals, dakle Chess Chandler, otkrio Hendrixa u New Yorku i doveo ga u London. Chandler je znao za pjesmu Hey Joe i vjerovao da bi bila upravo za Hendrixa kao debitanski singl, i to se pokazalo točnom procjenom. Što još reći o toj pjesmi? Pjesma govori o čovjeku koji je upucao svoju nevjernu partnericu. Mm-hmm. Da, ja mislim da je to i onda bježi u Meksiko. Kao. Mislim da je to jedna od najboljih osvetničkih pjesama koje postoji. No, onda idemo poslušati tu jednu od najboljih osvetničkih pjesama. Tako dobro. Trening. Dobro. Trening je mozaik, mislim da si to jednom rekao, sastavljen od kockica iskustava. Pa je, ali dobro, na kraju kraja je život isto tak mozaik od kockica iskustava. Ali trening je, baš nedavno sam razgovarao s jednim odličnim sportašem, David Šajn, veslač naš iz Osijeka. I govorio sam mu kako moraš trenirati na taj način da pobjeda postane tvoje pravo, ne? Ja mislim, možda pala mi je na jedna misao da je zapravo trening je trening stvara tvoje pravo za pobjedu. Trening ti daje pravo da pobjeđuješ. Jako dobro. Jako dobro rečeno. Ali, tu ja vjerujem isto tako, onaj tko trenira mora vjerovati svome treneru. Da, apsolutno. Ti si naravno jako vjerovao svome ocu, on je vjerovao u tebe. Ali ono što me zanima, kako vas je otac vraćao nakon teških ozljeda? Da. Zanima me, je li bilo propitkivanja unutar tvoje obitelji nakon tih teških epizoda, ozljeda Janice, tebe? Jeste li se u nekim trenucima možda upitali ima li to smisla? Ili da budem vrlo izravan, a tu nekako osjećam da bi to mogla biti najosjetljivija osoba u obitelji, a to je mama. Da. Je li mama Marica ikad rekla, Ante, ima li to smisla? Ja to nisam nikad čuo. Niti sam imao taj osjećaj da bi to ikad rekla. Ono što je bilo uvijek prisutno
kod naših roditelja je taj bezrezervni suport. I kod starog se to očitovalo, on nevjerojatno koliko brzo je on prihvaćao neku situaciju. Na primjer, ja se strgam, mi sad dođemo u bolnicu i sutra je operacija. I on razmišlja što mi možemo sad napraviti da operaciju dočekamo što spremniji, jer sad počinje povratak. Prije operacije počinje povratak. I onda mi, sjećam se, u bolničkoj sobi u Baselu radimo sklekove trbušnjake cijelo popodne. A sutra jutro je operacija. To je jedino što možemo raditi. Onako, uhvatimo noge za radijator i radimo trbušnjake. A predstoji nam 6 mjeseci zapravo oporavka sada, ne? Poslije ove operacije. Tako da je strašno brzo je reagirao na to. Dakle, nije bilo ni sekunde nekakve malodušnosti. Kod njega je to bilo jako dobro, zbog toga jer mislim, to je recimo razlika možda između mene ili možda je to on naučio negdje ili to ima u sebi. To je odlika pravog vođe. Nikad na njemu ne možeš vidjeti da je potresen u nekom trenutku. Uvijek ima, da li on stvarno ima ili ima stvarno, ili glumi, ne znam, nikad ne možeš vidjeti da je poljuljan. Uvijek zna što hoće napraviti. I to je naravno za čovjeka koji je poljuljan znači puno i to je naš, ne moramo ni govoriti koliko često takve situacije ima u životu. Da ti treba nekakav kapetan u kojeg ti možeš pogledati i on zna koji je kurs. Da. Sad si spomenuo Basel, spomenuo si Švicarsku i nekako mi je prva asocijacija na jednu epizodu koju sam imao prigode čuti. Ispričao si, a nije zgore ga je ponovno naravno ispričati, a to je kada si sletio u Švicarsku u Bern. Uh-huh. I nema Ivica putovnice. Da, uglavnom mi slećemo u Švicarsku u Bern. Utrka je, ako se ne varam, drugi dan. I to smo sletili ravno iz Zagreba. I ja sad izlazim iz aviona i nema putovnice. I tražimo mi svugdje. Je li palo u avionu? Pa se vraćamo u avion. Pa sad mi nema putovnice. Kako možemo? Mislim, moramo imati putovnicu. Jer to je još bilo prije nego je Hrvatska ušla u Schengen. I mislim, i u Švicarskoj osim toga isto uvijek pregledavate putovnice i tak dalje. I ništa. Sad mi dolazimo u tu na carinu, sjedi policajac tamo, a mi drugi dan imamo sad utrku. I sad mi već mislimo u glavi što ćemo tako, Adelboden je u igri, što ćemo mi sad reći, jer moramo zvati ambasadu u Hrvatsku da oni svjedoče za nas da sam ja ta i ta osoba i tako dalje. I tamo je jedan ovak simpatični oniži jedan carinik bio, ovak malo ima bradicu. I kaže on, mi kažemo, gledajte, ja nemam putovnicu. Jednostavno ne možemo pronaći putovnicu. A on gleda, pa što ćemo sad? Ne znam. Jel imaš autogram kartu? Imam. Ajde ti lijepo meni potpiši autogram kartu. Ja ću tebi dati svoju posjetnicu. Veli meni carinik. Ako te bilo ko pita išta u vezi toga putovnice, neka se jave meni. Ja rekao, super. I ja njemu potpišem autogram kartu, on sav sretan. On meni da svoju posjetnicu i mi otiđemo u Adelboden. I to je sad stjecajem okolnosti, to je bila ona famozna sezona 2011. I sad ja u Adelbodenu i Wengenu ostvarim, mislim, 2 pobjede i postolje ili 3 pobjede, ne sjećam se, u samo tjedan dana tih, jel? I sad se premještamo iz Wengena u Kitzbühel. Putujemo iz Wengena u Kitzbühel. I u Kitzbühelu nas čeka nova putovnica. Dakle, sad moramo preći granicu iz Švicarske u Austriju bez putovnice ponovo. Ali sad imamo nekakav papir na kojem piše da sam izgubio putovnicu i da ću dobiti putovnicu u Kitzbühelu. I izlazimo iz Švicarske u Austriju, uglavnom nisu toliko striktne kontrole tamo, ali mi baš upadnemo, evo, baš nas pregleda, naš kombi
zaustavi carinik austrijski i veli putovnice. I sad mi damo putovnice i između tih putovnica moj papir u kojem piše da nemam putovnicu. I pita carinik, gospodine Kosteliću, pa vi nemate putovnicu. Ja velim, nemam, sad ću dobiti putovnicu. A dakle, vi ste nelegalno zapravo bili u Švicarskoj. I mi se sad onak bez veze smijemo i tak, ne. On veli, ali to znači da su nelegalni i ovi bodovi koji ste osvojili u Švicarskoj. I mi se kao nasmijemo, ne, i on se nasmije isto. I pusti nas, naravno, da prođemo, a tata sasvim ozbiljno veli, dečki, da nije to za ozbiljno, da on ne bude kao nas nekome tužil, pa budu nam oduzeli bodove. A mi umremo smijeha, daj tata, samo se šalio čovjek, nemoj se brinut, ne. Ali on to ozbiljno uzeo, ne, pri srcu, ne. Da nam ne bi oduzeli te bodove ipak, ne. I tako je završila ta priča sa putovnicom, ali još jedanput smo imali isto to jedan slučaj sa putovnicom ulaska u Švicarsku gdje sam zaboravio, stvarno putovnicu sam zaboravio u Innerkremsu u Austriji i morali smo ići u Švicarsku, ali samo na jedan dan da primim tu injekciju koju sam primao za koljeno. I dođemo na granicu i sad ja i moj prijatelj, trener, odnosno Buci, Dubravko Lalić Buci, mi u tom kombiju i sad ne možemo se vraćati, to je 1000 kilometara smo mi već prešli, kad smo došli do granice i skužili da ja nemam putovnicu, a imamo već termin kod doktora to popodne, jel? I sad, ništa, kaj ćemo sad? Pa idemo na možda prođe APP, ne? Ne bi nas valjda zaustavili i normalno ko za vraga zaustavi nas. I sad mi izmišljamo, kaj ćemo mi reći čovjeku, ne? I spušta on prozor, pogleda carinik unutra da bu zatraži putovnice i ovak veli, Ivica, pa to ste vi, jel mogu dobiti autogram i se možemo slikat? Veli, može, naravno. I mi se slikamo, čovjek nas niš ne pita, mi otiđemo u Švicarsku. Evo što znači biti planetarno poznat. Uglavnom, eto, 2 puta sam bio u Švicarskoj bez putovnice, a ovu putovnicu koju smo izgubili na avionu smo našli, odnosno su našli kad su rastavljali avion, odnosno išli na čišćenje, jedanput godišnje ide avion na čišćenje. Ovo iz Berna. Tako je. I rastavili su stolice ove u avionu i to, i našli su u stolici, je upao nekak u stolicu i tak se izgubio. O Bože dragi. Ivice, jesi raspoložen za još jednu svirku? Ajde. Kad se mora, nije teško. A koju ćemo? Pa ne znam, razmišljao sam sad koju bi mogli, ali makar ja ne znam baš sve riječi te pjesme. Pjesma koja mi se jako sviđa, da budemo ipak je svirali jednu na hrvatskom. Klinček sedi pod joblokom. Je li to pjesma koju možda tvoja supruga isto voli? Da, voli tu pjesmu i ja volim jako tu pjesmu, mislim da je to jedna od najljepših hrvatskih narodnih pjesama koja je obrađena lijepo i tak. Uglavnom, prekrasna pjesma, stoko harmi, ko da ju je napisao neki vrhunski kompozitor, a ne kao da nije došla iz običnog puka. Ajmo. Klinček sedi pod joblokom, klinček sedi pod joblokom, na njega gledi mila rožica s črnim jokom. Na njega gledi mila rožica s črnim jokom. Kak ide dalje? S jednim okom namigujem, s drugim okom mu se smijem. Dojdi meni ti, mila rožica, otpri vrata. Dojdi meni ti, mila rožica, otpri vrata. Bi ja tebi otvarala, bi ja tebi otvarala, kad se ne bi ja oca matere svog bojala. Kad se ne bi ja oca matere svog bojala. Kaj će tebi otec mati, kaj će tebi otec mati, samo sem ti ja, mila rožica, ljubav prava. Samo sem ti ja, mila rožica, ljubav prava.
Klinček sedi pod joblokom, Klinček sedi pod joblokom, na njega gledi mila rožica s črnim jokom. Na njega gledi mila rožica s črnim jokom. Pustili su mi tekst. Sorry, ja nisam gledao. Dobro. Dobro. Jako dobro. Je. Jako dobro. Ti fina. ono... Možeš je to pjesma, jako lijepa u pjesma. Lado možeš Ajde. otići mi. Nećemo se zavaravati. Draga Škvadro, s nama je naš najtrofejniji skijaš u alpskom skijanju Ivica Kostelić. Ivice, sve što si pričao naravno o ovim putešestvijama i ovim epizodama vezanim uz putovnicu. Ali mora da je naporno putovati iz destinacije na destinaciju. Ja vam se divim, stalno na putu. Da. Pa je, da. Mislim naporno. Dobro, prihvatiš to kao način života. To je način života i na kraju ti si na to naviknut. To je nešto što se ne da izbjeći. I to je tako. I pokušavaš uživati koliko možeš. Ali sad imam nekoliko ovako zgodnih pitanjaca za tebe. Recimo, jesi li ti imao neke rituale prije utrka? Znaš, prvo oblačiš lijevu pancericu pa desnu. Ne baš. Pokušavao sam to izbjegavati. Mislim da je to nije baš najbolja ideja da se upuštaš u takve rituale. To je rekao otac ili? Ne, apsolutno. To je moja stvar. Dobro. Jedino što sam volio, ali to je dio pripreme i mislio sam da toga imam koristi i ima sam koristi, je vizualizacija. To nisam nikada propuštao. Jako puno sam radio vizualizaciju, ali vizualizacija je stvarno ona stvar koja ima smisla jer ti može donijeti prednost. A to da li ti oblačiš jednu cipelu prije ili ne znam da li to ima ikakvog smisla, ali možda ima smisla ako si sam sebe uvjerio u to. Da to ima smisla, da. Naravno. To je onda na tragu ove manifestacije, vizualizacije i tako dalje. Ali Ante je nerijetko puta postavljao staze za slalom. Da. Mislim da sam čak negdje imao prigode pročitati da je za tvog oca slalom na neki način bio metafora života, kao ideš kroz život. Pa možda, ne znam sad. Ali sigurno da je bio, njegove postave su bile metafora vrhunskog sporta. To je bilo sigurno. Kako je postavljao štapove? Jer on točno znao što mogu Ivica i Janica i onda bi tu konkurencija bila u problemu. On često je postavljao čak i tak da nama to zapravo nije odgovaralo posebno. Ali ne, on je bio idealist. On je sportski idealist. On misli da vrhunski sport je onaj koji djeluje na granicama mogućega, odnosno na granicama ljudskih mogućnosti. I on na taj način gleda na vrhunski sport. Bez obzira na kojoj se ti razini nalaziš u tom trenutku, da li smo se ja ili Janica nalazili na u top formi ili ne, on je uvijek postavljao teške staze. Svaka čast. Znaš što me zanima i nerijetko puta sam se pitao, pa evo ovo je prava prigoda. Kako vi u toj brzini percipirate ove štapove, gdje ući, gdje izaći, mislim. To je meni fascinantno. Da. Pa to je stvar treninga, mislim. To je stvar koju si ponovio. Znaš, sad si mi rekao ko kad su lista pitali kako vi tako dobro svirate klavir. Pa veli, nije to teško, u pravo vrijeme prava tipka. Da, apsolutno. Samo stvar je ponavljanje i onda ti nakon, ne znam... Ti dolaziš oprosti na novu stazu, ti stazu obilaziš, gledaš vjerojatno raspored tih štapova i odmah memoriraš to na neki način, čak i ona kritična mjesta. Odmah, sve memoriraš, imaš ako hoćeš... fotografsko pamćenje. Ne, to je stvar koju svaki vrhunski natjecatelj mora svladat, bez obzira ima fotografsko pamćenje ili ne. U skijanju je posebno to zbog toga da ti nemaš drugi pokušaj. U skijanju imaš jednu vožnju i to je to. Nema popravka vožnje, drugi pokušaj, treći nema. Ima samo jedan pokušaj. Sad je cilj zapravo uvjeriti mozak ili mu priskrbiti što više moguće informacija da je on već bio tamo. Dakle, da se pripremi na neki način na ono što dolaze. Jer često se zna dogoditi, na treningu je to pravilo, kada prvi put prođeš stazu, onda je druga vožnja brža. Zbog toga jer znaš gdje su teži uvjeti, gdje se mijenja stvar, kako ćeš reagirati i tako dalje. Ono što ti želiš postići s vizualizacijom je to da si ti već bio tamo. Dakle, da ti ne treba ta druga vožnja, odnosno ti imaš samo jednu vožnju u skijanju.
i ta prva mora biti najbolja toga dana. Ne? I to je to zapravo. A zbog toga ti to moraš dobro zapamtiti da mozak dobije sve te informacije. Da, zvuči jednostavno, naravno, kada ti to pričaš, ali mogu misliti... Vježba. Koja je to vježba. Dva momčića iz tog vremena kada si se naticao u tom vrhunskom skijanju su bila, a i vjerojatno si danas još s njima na neki način na vezi, Axel Lunde Svindal i Bodi Miller. Da. I čuj, ovaj Bodi Miller, on je bio ko rock zvijezda, ovo što smo malo pričali. Cure su ga obožavale. Da, bio je jako autentičan. On je autentičan. Ne, on je baš bio guba. Bio je guba, poseban lik i sasvim poseban lik u svijetu skijanja. Da. I ženski svijet ga je obožavao. Je. I sad smiješak. Mislim, gledajte, ja se nisam bavio sa Bodijom Millerom u tom trenutku. Mi smo bili prijatelji i konkurenti, ne? Mislim, bili smo konkurenti tih 1 minutu, 2 minute na dan, a ostalo vrijeme smo bili prijatelji i... Da. On je bio poseban, on je na poseban način razmišljao, poseban način je pristupao tome. Imao je poseban styling, imao je tu neku auru. Auru, nevjerojatno guba, ono što bi se baš reklo. Je bio faca. Da. Faca, da. Ali ja te znaš, furam te prema Bodiju, kako bi te pitao, nešto što me isto tako jako zanima, a to je, recimo konkretno, kakav je Ante bio po pitanju seksa? Recimo prije utrka, koja je njegova teza bila? Znaš, tu se danas još uvijek lome neka koplja, da ili ne? Ne. Što se tiče seksa, on nije imao nikakvu tezu, jer barem na mene on nikad nije radio nekakav pritisak u oči utrke, ne. Mislim, to je bila sasvim moja stvar. Dobro. Mislim, a je li imao neku tezu, da li sportaš... Ali je imao tezu ovu. Hormoni su strašno jako oružje. Ne? I ako nemaš hormone pod kontrolom, onda oni imaju tebe pod kontrolom. Onda si u banani. Da, ne, onda hormoni imaju tebe pod kontrolom. Isto kao i emocije. Ne? Ako ili imaš emocije pod kontrolom ili emocije kontroliraju tebe. Dobro, super. Ivica, dragi, pripremajući se za naš susret, malo sam naravno inventuru radio te tvoje karijere i sad sam ja izdvojio po meni 3 tvoje legendarne utrke, ti me ispravi ako sam napravio fulanac, uz činjenicu da je tvoja karijera stvarno trajala respektabilnih 19 godina. Od 98. do 2017. To nije karijera je trajala dosta duže. To je moja karijera u utrkama svjetskog kupa. 19 godina. Da, tako, 19 godina u svjetskom kupu. I u tom vremenu isto jedna mala inventura, ne baš vesela, ali 14 operacija koljena. Da. Sad, ove utrke koje sam izdvojio, sjajno. 2001. Aspen. Tako je. Prva pobjeda. Da. Nastupio si po prvi puta nakon 3 godine. Nije to točno. Ja sam još u siječnju te godine osvajao čak bodove u svjetskom kupu. Dobro. 2001. godine. Onda se dogodila 3. ozljeda križnog ligamenta za redom. I to baš onako opaka? Da, opaka sa onom klasičnim dodatkom puknutog meniskusa. I 10 mjeseci nakon te ozljede sam prvi put pobjedio. Dakle, 10 mjeseci nakon ozljede i nakon osvajanja. Ja sam u siječnju zadnji put osvojio bodove. Ali ja sam bio, čini mi se 21. u Wengenu i imao sam jedan od zadnjih brojeva u Aspenu. 64 sam imao. I onda ja sam bio potpuni outsider. To znaš da Ante i Janica nisu bili na stazi. Ne, oni su bili u kombiju. U Europi su bili, da. Oni su bili u Europi. I oni su slušali radijski prijenos. Da, oni su se navodno negdje zaustavili na pumpi da bi gledali to, koliko sam ja upoznao sa tim. Slušali su ti radijski prijenos, su slušali. Ok, dobro. I dakle, stari nije mogao vjerovati. On je rekao da ćeš se ti vratiti jednog dana i da ćeš ući među u samom vrhu, ali da ćeš pobijediti u tako kratkom vremenu nije mogao vjerovati. Dakle, pratio je radijski prijenos, vratio se u Zagreb, kada ga cinkam do kraja. Može, da. Kod Truloga je vrtio snimku do jutra. Tako je, da. I onda je Truli ga je terao da pije šampanjac, a moj stari slabo podnosi šampanjac.
A baš je kod pravog došao za proslavu, da. Dakle, idemo sad na drugu utrku. To je godinu dana kasnije. 2002. Ova mi je sjajna, Flachau. Ja bih to nazvao obračun kod OK Korala. Obračun točno u podne. Točno u podne. Zato jer je bilo 11:57 kad sam ja startao. Dobro? Da. I mislim, za mene je to bila pa vjerojatno u jedno, ako bi se odobrala jedna utrka koja je bila najuzbudljivija od svih utrka. To je to. Ja mislim da je to ta, jer a cijela sezona... se ono... Sa Bodeom Millerom. Spomenuli smo ga, da. Imali smo, da. I to je tak bilo, mediji su to strašno napumpali. Profesor protiv Aliena je bilo. Da, i onda je... A Bode je bio Alien zbog toga. I Bode je bio prvi do trenutka kada si ti došao. Tako je. Znači, bilo je zapravo, ako on pobjedi, onda Kristalni globus pripada... takes it all. Tako je, the winner takes it all. Njemu pripada Kristalni globus, ako ja pobjedim, meni pada. Čovječe. Oprosti, je li točno kad si došao na startnu poziciju da je počelo otkucavati 12 sati na zvoniku nekom? Otkucavalo je 12 sati kad sam bio u cilju. U cilju je bilo 12 sati? Da, točno u podne. Mislim, ja sam startao u 11:57. Sa zvonika je počelo bom. I kad sam onda ta je vožnja nekakvih 40 sekundi, ne znam koliko. I kad se već slavilo u cilju, je počela zvoniti pod mene. I što je rekao Bodi? Sa Bodem smo, on je onako mahao sa glavom. Bode, moram reći, uvijek bio jako fair, sportski, vrlo uzoran sportaš, što se tiče tog dijela. I Bode je mnogo godina nakon toga, 2011. u Flachau isto smo se prisjetili toga na startu, bili smo na startu još jednog slaloma i rekao mi je, to je bio najgori poraz u mojoj karijeri. Ali je apsolutno jedna situacija u kojoj se sportaši, pa neću reći ne nalaze baš često, ali u skijanju barem se ne nalaze često, kada cijela sezona ovisi o jedinoj vožnji u kojem pobjednik uzima sve. Sjajno. I u ovom, ajmo reći, bermudskom trokutu ovih utrka koje sam odabrao, 2014. Olimpijske igre u Sočiju. Rusija. Da. To je bila posebno psihološki teška utrka. Jako teška utrka, da. Ja sam imao već tada dosta problema s koljenom, bolno koljeno. I to je bila to je bila utrka protiv boli i s jednim saznanjem da je to vjerojatno zadnja šansa za osvajanje olimpijske medalje, za osvajanje zlatne olimpijske medalje. Jako teška utrka. Bio sam strahovito nervozan. To neću nikad to zaboraviti. Nije to bilo normalno. Ali meni je to toliko značilo, valjda zbog toga. Eto, tak bila je teška utrka i... Ne kužim, je li točno tamo si prije te utrke napravio i magnetsku rezonancu? Da. I liječnik koji je pogledao sliku je rekao, vi morate pod hitno umjetno koljeno. Da, to je rekao ruski doktor, odnosno koji je pročitao tu magnetsku rezonancu. Da. To je bio ortoped, zapravo je rekao da preporučuje da napravim umjetno koljeno. A tebe čeka utrka? Da, samo to je bilo ovo o čemu govoriš, je bilo godinu dana prije kad sam, 2012. je to bilo, da, kad sam se ozlijedio u Sočiju. Soči je imao test event, ne? Mm-hmm. Test event je uvijek onaj prije olimpijskih igara, gdje testiraju stazu i sve ostalo, tehniku, i onda ja sam se povrijedio na toj utrci i ravno tamo sam otišao na magnetsku rezonancu, to malo selo Roza Kutor, koje je bilo blizu skijališta. Taj doktor naravno nije znao tko sam ja i bilo je to i smiješno na neki način čuti zapravo iskreno mišljenje jednog doktora koji ne zna tko si ti. Koji ne zna da sam ja, on je mislio možda da sam bio turist koji je pao na skijalištu i on je sasvim iskreno rekao, moj savjet je da napravite umjetno koljeno. Užas. A to je još bilo, dakle 2012. ja sam se još skijao na vrhunskoj razini 2012. Još 5 godina. O, čovječe. Uglavnom bilo kako bilo, Ivice, dragi. Kada je počela borba protiv bolova u koljenu, odlučio si ti reći dosta. Biti sretan je bit života, a život ima smisla. Da. Dok cijelo vrijeme ideš dalje. Da. A bilo je teško. Meni je bilo se jako teško odvojiti od skijanja. I to je bio moj život. Toliko dugo godina.
ovo kad si ti rekao 18 godina, ti moraš znati da recimo od 7. 8. godine ti si već, skijanje je igralo primarnu ulogu u mom životu. Tako da je to sve skupa 30 godina. A to je cijeli život. U tom trenutku. Moraš reći lapapa. Da, ali nekad to mora doći i to je tako. Sad ćemo malo predahnuti, malo da sredimo sve ove emocije. Crosby, Stills i Nash. Dakle, govorimo o debitantskom albumu o tog trija prije nego im se pridružio Neil Young. Ne? Prije nego je nakon što je otišao Neil Young. Nakon što je otišao? Tako je. Ja sam imao dojam da se radi o njihovom debitantskom albumu koji je snimljen prije nego što se originalnoj trojki pridružio Neil Young. Ne, oni su se posvađali. Ma daj. Oni su se posvađali i Neil Young je otišao od njih. I kad su na Woodstocku svirali su bez njega. Bez Neil Younga. Da. Long Time Gone. Long Time Gone, ne znam, mislim, za mene osobno ta pjesma je važna zbog toga jer to je uvodna pjesma u dokumentarnom filmu koji se zove Woodstock, jedan od najutjecajnijih glazbenih dokumentarnih filmova u povijesti. To je mega film koji traje 3 sata i kojem zapravo se pokazuje što se događalo na Woodstocku ta 3 dana, 3 Days of Peace and Music. To je također jedan film koji je značajno utjecao na moj pogled na glazbu, na moj glazbeni ukus i općenito, pa na mene kao čovjeka na neki način, jer Woodstock je poseban fenomen u glazbi i općenito u kulturi ljudskoj, gdje taj nevjerojatan događaj počinje, taj film zapravo počinje sa slikom te farme Woodstock prije koncerta. I počinje s ovim taktima Long Time Gone. Ono što je važno u toj pjesmi kasnije, što sam ja naučio, ja sam to gledao kao, ajmo reći, 15-godišnjak, možda 16-godišnjak, ima jedan fantastičan stih koji kaže Darkest hour is always just before the dawn. To mi je jedan najjačih stihova koji je često bio motivacija meni. Evo. Da, ali Crosby je pjesmu napisao neposredno nakon atentata na Kennedyja. Da, zanimljivo. Da, i to je ubojstvo ga je duboko naravno potreslo, kao i američku javnost, i onda je on tu pjesmu napisao iz frustracije, iz ljutnje, iz tuge. Čak je rekao, parafraziram naravno, bio sam bijesan jer sam osjećao da sustav ubija sve koji bi mogli nešto promijeniti na bolje. Da, pa gledajte, oni su bili hipijevski bend, sva trojica, pa i Young na kraju koliko je bio politički aktivan poslije. To su ljudi koji su, ta generacija općenito je promijenila svijet ili promijenila način na koji gledamo svijet. I po meni su Crosby, Stills and Nash i Young naravno sa tim svojim miješanjem tog vokala, ajmo reći jednog toplog zvuka sa rock zvukom, su napravili potpuno poseban sound. Jer oni su prije svega vokalisti. Ti kad gledaš te njihove pjesme su prekrasne, vokalno su prekrasne. A svi troje su stvarali tu glazbu i za mene su značajno utjecali, mislim da imaju specifičnu glazbu. Evo, to bi moglo. Pa ajmo onda čuti taj specifični zvuk, pjesma je Long Time Gone. Tako dobro. Ivice, skijanje je moderan antički sport. Da, to je pogodi ko je to rekao. Da, to je stari rekao. Stari je guba. Modern antički sport, da, u kojem je glavno... Vi ste ko gladijatori, čovječ. U kojem je glavna, kak je rekao, glavna krilatica pobjedi samoga sebe. To je to, a najteže je pobjediti samoga sebe. To sigurno. Dopuštaš li mi da te podsjetim na jedan od tvojih najvećih strahova? Da čujem. Ovako, ja ću ti, imaš ih naravno, ali ovo je top strahova. Kitzbühel. Dakle, uz Wengen hram skijanja, ali Kitzbühel je mjesto mitova,
Da. legendi i najslavnijeg spusta na svijetu. Za tebe je od djetinjstva imao posebno mjesto. Je. Pa gle, Kitzbühel je hram skijanja, ne znam kako bi ti rekao. Kitzbühel je najpoznatiji spust na svijetu. Ti kad kažeš Kitzbühel bilo gdje u svijetu skijanja, svima je jasno o čemu pričaš. 50,000 ljudi. To je hram. Ma ne, puno više. Čak sad više. Ne, značajno više. Mislim, onaj put kad sam ja bio tamo je bilo preko 100,000 ljudi. Šališ se. Da. Puno je to veće. Pa to je huka opasna. To je jedan od najvećih događaja u Austriji. Ali prije svega to je mit. Ali Ivice, dragi, ja ću ti sad pročitati iz tvoga, ti si to lijepo na Facebooku napisao, jedan mali ulomak. Uh-huh. Kako si to dobro napisao? Što bi rekli, tako dobro. Dakle, štrajf. Uh-huh. Štrajf je iz mene uvijek izvlačio ono najbolje. Jer ako na štrajfu niste u svom najboljem izdanju, taj spust će vas uništiti. I psihički i fizički. Podrazumijeva se da u startnoj kućici morate iza svojeg mozga iščupati sve osigurače koji inače garantiraju bazične sigurnosne postavke vašeg organizma. Kada startate i nakon 10 sekundi preletite okomicu na mišolovci, mozak će mobilizirati cijeli sigurnosni sustav u vašem tijelu jer misli da ste u životnoj opasnosti. Usprkos toga morate biti brutalno precizni i snažni u isto vrijeme. I zato spust na štrajfu nije samo fizičko i mentalno naprezanje, ono nagriza vašu supstancu. Čovječe, ja sam se naježio. Da. Ovo je strašno. Mislim, to moraš biti lud. Pazi, dužina staze je 3312 metara. Pa dobro, ima i dužih spusteva, Wengen je duži. Ali Kitzbühel, mišolovka, poseban. Nakon samo 8,5 sekundi nagib staze maksimalnih 85%. Juriš preko 100 na sat. Karusel D. Da. Centrifugalna sila 3,1 G. Da. Maksimalna brzina 153 km na sat. Jesus, pa tu je pao i Axel Lund. Je. Da, poznata je ta traverza, da. Tu sam ja pao u toj traverzi. Možeš li mi to približiti, taj osjećaj kad ti kreneš iz te... rekao si još nešto što je čisto ljudski, ne? Da se ukenjaš od straha. Da, ja sam prvi put kad sam došao tamo sam bio se ukenjao od straha. Mi smo se šalili jedan put, ja i Rajh smo bili na zagrijavanju prije spusta i sad oba dvojca smo otišli obaviti nuždu u šumu i vidimo neko se pokenjao, ne? I sad ja onak iz šale pitam njega kao, je li to tvoj drek? Aha, veli meni, ne, moje na mauze fale. Na mišolovci. Da. Ne, ko prvo stalno slušaš o tom mitu, prije nego dođeš tamo. Svaki skijaš to zna. Kitzbühel, štrajf, stalno to slušaš, štrajf. I onda stvarno dođeš tamo napokon, ne. Mi smo tu godinu prije nego smo prvi put startali, cijela reprezentacija je išla hodat samo po štrajfu, a po ljeti izgleda još to sve puno gore, mislim, izgleda puno strmije, jer nema tog snijega koji je malo barem nekako obliči. Malo romantike daje toj strmini. To mi je strašno, to strmo i tak si misliš, pa kako bomo mi sad ovo i to. I onda naravno dođeš prvi trening spusta i to, i onda tad te počinje, tad razumiješ da Kitzbühel je kao zvijer, razumiješ, to je kao živi organizam koji nagriza tvoj sustav, neki naš samopouzdanja, ili ne znam, znaš, onak polagano to nagriza i za mene je osobno to uvijek bila najteža utrka sezone, da kažem prelomnica sezone, jer kad sam ušao u cilj u Kitzbühelu sam znao, sa 365 dana više ne moram ovo raditi, sloboda, jer Kitzbühel je iz tebe izvlači najviše što može. Zato jer ako ne pristupiš tom spustu sa 100%, vjerojatno ćeš se ozlijediti, past ćeš i on će te toliko prestrašiti da će to psihički slomiti za sljedeće utrke. Ali ako ga pobjediš, to ima svoje... Onda si osnažen. Zbog toga jer
jako dobar primjer je kad sam ja vozio prvi put Kizbil i kad sam uspio to prebroditi, tu krizu i postići svoj najbolji spustaški rezultat do tada, tjedan dana iza toga bila je utrka u Šamoniju, koja je znatno lakši spust. Ja sam bio 8. Znači, prije utrke u Kizbilu nikada nisam osvojio bodove u spustu u svjetskom kupu. Onda sam došao u Kizbil. Kizbil je toliko snage izvukao iz mene da sam osvojio prve bodove u svjetskom kupu, a za tjedan dana, nakon što sam završio Kizbil, sam bio 8. u prvih 10 u spustu. I sad, to mi je jako dobra stvar, ono kad smo pričali na početku, što to znači glava. Znači, ja sam probio tu nekakvu barijeru i nakon tjedan dana poslije Kizbila sam ostvario rezultat u top 10 u spustu. Ja nisam u tih tjedan dana postao bolji skijaš. Šta sam ja mogao naučiti u tjedan dana? Ali Kizbil te je ojačao. Kizbil te je ojačao zato jer ti je pokazao da si probio tu barijeru i da to možeš savladati. Onda nakon te barijere mnoge stvari ti se otvore same od sebe. Ko vrata, ko domino, ono kad pogurneš prvoga i onda počnu padat domina ispred tebe. Ne? Da, ima jedan detalj koji isto govori o tome koliko je stvarno Kizbil teška staza. Činjenica da je tek 2023. godine Lindsey Vonn prošla tu stazu, što najbolje govori stvarno o njezinoj ekstremnoj zahtjevnosti. Dakle, žena je tek prije 2 godine uspjela proći. Da, dobro, ne znam. Ne znam koliko puta je probala prije toga. Ma ne radi se tome da ti prođeš tu stazu. Može se čovjek oskijat po toj stazi i polako. Nije to neka stvar. Teška je stvar na toj stazi da ti moraš voziti najbrže što možeš. A sve u tvojem tijelu ti govori da usporiš. To je upravo ovo što sam rekao u tom članku. I dakle, to je najteže od svega. I to ćemo na neki način, Ivice, i zaključiti ovaj dio priče o Kizbilu. Dakle, ti kao vrhunski sportaš moraš ići preko svojih granica. Da. Kako procijeniti gdje je krajnja granica? Ne znaš. To ne znaš. Što te može prevariti? Adrenalin? Da, ego, adrenalin, mnogo stvari. I osim toga, mislim, granica također ovisi o tvojoj nekakvoj fizičkoj spremi i psihičkoj. To sve ovisi o tome, zbog toga jer granice danas nisu iste one koje su bile prije 20, 30, 50, 100 godina. Danas su granice druge, a druge su zbog toga jer smo se bolje pripremljeni fizički, psihički i tehnološki. Ne? Ali kad prođeš cilj, olakšanje. Olakšanje. Meni je to bio uvijek najljepše. Kad dođem i znam, ne moram više. I drugi dan, uvijek spustio u subotu, slalom u nedjelju, idemo gore na slalom na zagrijavanje i prolazimo pokraj starta od spusta. I onak gledam start spusta i mislim si, ne moram sad ovo voziti. Zvijer jedna. Idemo malo sad prošli smo to. Sad ćemo lijepo uživati uz još jednu tvoju pjesmu, uz još jedan glazbeni tvoj izbor. Muddy Waters. Muddy Waters. I can't be satisfied. Muddy Waters, onaj ko je svirao blues definitivno je inspiriran Muddyjem Watersom. Muddy Waters je mislim ključna figura bluza. Neki će reći kao Chicago blues, ovo ono, ma kakvi stari. Ne možemo zamisliti blues bez Muddyja Watersa. I mislim da taj sound je ono, ajmo reći, referenca. Za mene barem, što se toga tiče. I bilo je bluza naravno i prije i poslije i tako dalje. Ali ajmo reći, koliko si ti daleko od Muddyja Watersa, to je to. 0. godina. To je 0. godina bluza. Vrijeme Muddyja Watersa. I tu sam se lomio da izaberem nekog drugog jer apsolutno imam puno još favorita što se tiče tog izražaja glazbe, ali blues je na mene najviše utjecao od svih vrsta glazbe. Prije svega zato jer sam shvatio da čak i sa svojim skromnim znanjem i vještinom gitare već u početku, dakle čim sam svladao malo gitaru, mogao sam kreirati svoju glazbu kroz blues. Zato jer je blues jednostavna glazba u kojom ti možeš izraziti sam sebe u bilo kojem trenutku. To je fenomenalno. Jer ti imaš, uzmimo bendove koji hoće svirati, ne znam, punk, pa hoće svirati rock, pa tak. Tu je sve već više manje zadano. Ovdje je zadan jedino taj
ritam, a ostalo solaža je potpuno na tebi. Dakle, kad dođeš na stage, nikad ne znaš što ćeš odsvirati. Odsvirat ćeš ono što će iz tebe izaći u tom trenutku. I to je snaga bluza. Ima još jedna glazba koja to pruža, to je jazz. Nažalost, ja nikada nisam niti ću postići tu razinu vještine da mogu improvizirati u jazzu, što je apsolutno, vjerojatno, kozmičko iskustvo, ali je mogućnost kreiranja i sviranja ravno iz srca van, a dostupna svakom, ajmo reći, prosječnom sviraču, to je ono što ti daje blues. I samo treba uroniti ono u tu glazbu i blues je glazba za šmekere. To je ono što se meni jako sviđa. I slično kao jazz. Blues je glazba koja nije površna. Moraš jednostavno u nju uroniti. I to je za mene je blues glazba koju najviše slušam, najviše dobila mojih simpatija i koju se uvijek vraćam. Pa evo i činjenica da su rock velikani poput Rolling Stonesa, Led Zeppelina, Erika Claptona i drugih navodili pjesmu koju si ti odabrao kao svoju inspiraciju, a ima i još jedan zanimljiv detalj, a to je činjenica da su se Rolling Stonesi imenovali prema drugoj Madijevoj pjesmi Rolling Stone, ali upravo je pjesma I Can't Be Satisfied bila ključna u formiranju njihovog zvuka. Da. Ajmo poslušati. Tako dobro. Sad ćemo malo o činjenici da ti naravno tijekom skijanja nisi baš nešto previše bio kod kuće, ali ono što me se dojmilo to je da si ti ove godine lijepo čestitao Uskrs svojim pratiteljima uz fotografiju cijele svoje obitelji i pisanice kćeri Kate. Napisao si lijepo sretan Uskrs od obitelji Kostelić, a pisanicu vam šalje naša mala kreativka Kata. Tako je. Uz da. poseban pozdrav napisano je uz čestitku na 3 jezika. Pazi, hrvatski, engleski, naravno. Islandski. Pa da. Da. Ali ovako, iako si se dakle povukao, što smo već rekli, iz natjecateljskog skijanja 2017. tvoja strast prema sportu nije nestala, no fokus se ipak sada prebacio na suprugu Elin. Uh-huh. Daj mi molim te pomogli prezime njeno reći. Arnarsdottir. Kako? Arnarsdottir. Arnarsdottir. Tako je. Dobro sam rekao. Dobro. I tu je još i 4 djece koji Tako su je. vjerojatno postali središte vašeg svijeta. Da, apsolutno. No, usprkos tome što supruga i ti naravno čuvate svoju privatnost, ipak su poznati detalji vaše lijepe ljubavne priče i obiteljskog života. Pazi, nemoj zaboraviti, Ivice, 29. svibnja. Da, ne, 24. Pa zašto piše doktor Google... Pokušali ste me izbaciti iz ravnoteže. Ne, doktor Google je napisao 29. svibanj. Ivica i Elin će proslaviti 11. obljetnicu braka. Gledaj, to su strašno važni datumi. Dobro, ja ne znam, okej. Da, ti znaš... Molim te, potrudi se to ispraviti. Ne. Isprava krivog navoda. Znaš kaj... A oprosti, onda kad smo sad ušli već u genezu te cijele spike, je li točno da se taj sudbonosni susret dogodio početkom 2006. Ne, to se dogodilo već... Čekaj, austrijski ledenjak 2006. Je, 2005. Pete? Da. Dobro, i tu imamo ispravak. Jesen. Ti si trenirao, Elin je trenirala. Da, mislim da je Elin čak tada već završila. Mislim da je to bilo prvo skijanje kao mislim da je ostalo je zapisano da je ona također dusila formu koji ti. Ne, ona je bila skijašica, ali mislim da je taman prestajala ili je prestala neposredno prije našeg susreta. I ima još nešto zapisano kod doktora Googla, ljubav je planula gotovo trenutno. Ko je to je požutio doktor Google? Pa ima tu do... Da, kako, pa nisam, nećemo pa se... dobro, pa mislim, sad nije, pa lijepa je priča, haj. Još kad bi te ja sad pitao gdje si zaprosio, ili... Ne, da, naravno. Nemoj reći da ti radiš isto za doktora Google. Ne, ni slučajno. Pa ovo je na topla, lijepa priča. Pa naravno, da. Savršeno. Je. Pa ta sama odluka da Elina napusti rodni Island i preseli se u Hrvatsku, to je... Da, pa gledaj, mislim, ona je to sama odlučila i već 2009. 10. sve češće bila ovdje. Ono što je jako lijepo bilo to da je naučila jezik i savršeno govori. Savršeno govori. Da.
Ali ona je, doduše moram priznati, stvarno je, ona je nadarena za to posebno. Jer kad nju slušate, ako s njom razgovarate, na primjer, na telefon, Ne kužiš uopće. Ne, ma kakvi. I koliko je mislite trebalo razgovarate s nekim? da savlada? Pa, relativno brzo je savladala zbog toga jer je išla je djelomice na hrvatski za strance na Filozofskom fakultetu, ali je kod kuće moja mama odbijala govoriti engleski i je govorila s njom samo hrvatski. Bravo. Da. Ma bravo. Ali evo, lijepa je, dalje ide priča, te iste godine kada ste se vjenčali, stigla je i prva, rekao bih, roditeljska radost, rodio se sin Ivan. Tako je. 2016. je stigao drugi sin Leon. On je došao sad s treninga. A onda dolazi šećer na kraju, kćerkice blizanke Jana i Kata. Tako je, da. Sjajno. A Leon koji nam je došao sad s treninga, pa on bi mogao biti danas sutra reprezentativni vratar. Dobar je za sada. Da. Svi ga hvale strašno. I on je vrlo predan tome. Pokušali smo ga nekoliko puta provjeriti da li stvarno ti, Leon, želiš stvarno biti golman samo i to. Ne, ja hoću biti samo golman. Pa hoćeš malo igrati? Pa mogu ja igrati isto, ali prvenstveno golman. Ali proglašen je sad ove godine za najboljeg vratara. Ma dobro, to je bilo... Pa tata, pohvali se, mislim. Mislim, lijepo je to. Bio je proglašen za najboljeg vratara na nekoliko turnira već do sada, ali ovo je bio posebno veliki Bubamara Kup, to je veliki turnir u Zagrebu. Bio je proglašen za najboljeg vratara, na što smo mi svi naravno vrlo ponosni. A posebno Baka. Da, to moramo naglasiti da je Baka je Leonov najveći navijač i najvatreniji navijač. Eto. Jer kad god slušamo bilo kakve snimke, bilo vizualne, bilo audio, uvijek se na utakmicama najviše čuje naša Baka, draga. Navijačica. Tako je, da. Livaković je već dobio vjerojatno informaciju o tome da ima nasljednika. Da, naravno. Sad ćemo, jer sad se stvarno moramo požuriti, nama je tako dobro da smo mi već malo prekoračili termin, ali izuzetno mi je ugodno. Oliver. Evo Olivera. Trebalo je naravno tih 6 pjesama staviti nekoga iz Hrvatske. Apsolutno imamo fantastičnu glazbu, to znamo svi. Ali ajmo reći, za mene je Oliver nešto posebno kao i za mnoge od nas. Imao sam priliku, tu čast, upoznati ga i osobno. Došao je svirati, pjevati kada smo proslavljali 100. godišnjicu skijaškog kluba Zagreb. Ili ne, krivo. Kada smo proslavljali ne znam, je li to bilo 2014? Dobro, u svakom slučaju bila je fešta. U svakom slučaju bila je nekakva fešta. Mi smo ga pozvali i on je pjevao, pa mislim, ne znam, pjevao je cijelu noć, cijelu večer. On je toliko strasti tome prilazio. Koliko je glazba ta bila u njemu. Koliko je on to sve imao u malom prstu. A toliko iskrene one strasti nekakve, te ljubavi. Mi smo svi naravno u obitelji veliki poklonici Olivera. Tvoj otac ga obožava. Obožava ga otac. On kaže da je Oliver trubadur. Tako je, ne. Oliver je broj 1 za nas. I posebno zato jer smo često bili i u Vela Luci. I kad god sviramo nešto, uvijek sviramo barem nešto od Olivera. Romanca? Romanca je, mogao sam izabrati bilo što. Evo recimo moj prvi izbor je bila čak Melankolija, ali romanca mi je lijepa bila zbog toga jer kad smo sletjeli ja i mama u Salt Lake City i išli smo na proglašenje Janičino. Netko je, ne znam kako, pustio Olivera i prva stvar koja je svirala je bila romanca. I to mi je ostalo za sva vremena.
Bilo kako bilo, romansa ima poseban inače status kod pravih ljubitelja Oliverove umjetnosti, intimna, gotovo šaptom otpjevana pjesma, što je rijetkost naravno u moru velikih balada. Nema nekih bombastičnih refrena, sve se događa u sjeni emocije. I upravo ta suzdržanost čini je izuzetno snažnom. Evo sad ćeš se prisjetiti slijetanja u Salt Lake City. Tako dobro. Ivice, ne znam, meni je proletjelo ovo vrijeme, ali pazite, prekoračili smo već opako termin. Da. Ne, svaka čast. Grga, moram te strašno pohvaliti. Stvarno si next level. Vidi se da si majstor zanata. Hvala ti velika. Pa čuj, kad sam s majstorom skijanja. A nije to baš uvijek tako, ali bravo. Evo, za kraj ćemo naravno ono što bi se reklo šeće na kraju. Zašto ti je more postalo nova planina? Pa nije, more je uvijek bilo moja planina. More je, to mnogi ljudi ne znaju, ali more je moja najveća ljubav. U planine sam ja došao nekako, ajmo reći, eto, otkrio sam planine i zavolio sam ih. More sam volio od malih nogu, stvarno, obožavao sam more. Uvijek. More... Sportaši uče na greškama. Da, apsolutno. Na greškama najviše učiš uvijek. Sad, budući se ipak nije pohvalno hvaliti se greškama, da. Ali kada se dogode greške, dakle, kao što si rekao, najvažnije je iz toga nešto i naučiti. Apsolutno. Moj Ivice, sada si ja vjerujem naučio da postoji situacija koja nije onako baš svakodnevna, a to je da izlazak rijeke u more, što znači da struja odlazi od obale na otvoreno more. Da. Jel' točno? Pa je. Ima tu dosta dobrih lekcija za svakoga koji ima dobre uši za takve lekcije. Dobro, to si naučio, pa te s tim neću daviti. Super. To si diplomirao, magistrirao i tak dalje. Jesi ikad bio u opasnosti na planini? Da, apsolutno. Puno. Ali nevezano naravno uz skijaške utrke. Nevezano. Dobro. Da. Gledaj, svako ko se kreće u takvim, neću reći ekstremima, nisu to ekstremi, ali znaju biti, ne? Mora naravno prihvatiti da ti ekstremi donose svoje izazove i svoje opasnosti. I svatko ima pravo izabrati svoje ekstreme, svatko ima pravo odabrati svoje izazove, ali moram ti reći, evo, ti reci da li želiš, ne želiš odgovoriti, ali mnogi su mi rekli kad su čuli da mi dolaziš u goste, pa daj ga pitaj da su ovi austrijski mediji objavili vijest da ga je nemoj se ljutiti, please. Ja se najviše ljutim na to kako su mediji reagirali i u tome je bilo, kao i zapravo i u ovoj priči o Crnoj Gori, bilo je puno laži zapravo. Ne? Onda o tome nećemo. Ok. Znači, to je ono što si već spomenuo, žutilo, o tome nećemo. Dakle, samo žele senzacije, vjerojatno, i onda to još na entu podignu. Nažalost, da. No, dobro. Ivice, proveo si tolike godine u skijaškom svjetskom kupu, odradio 100 utrka i obišao vjerojatno sva skijališta. S obzirom na globalno zatopljenje, jesi li ti primijetio kakve promjene u prirodi na tim lokacijama tijekom godina? Jesam. I to je jako velike promjene. Ja sam se prvi put na glečere zapravo tisnuo kao 8-godišnjak. Moj prvi veliki glečer koji sam vidio je bio Meltaler glečer, koji se drastično promijenio. I ja nisam nikad mogao vjerovati da kada sam kao dijete došao na te velike divove glečere, nisam nikad mislio da ću u svojem životu, koji je zapravo, ništa, 100 u životu tog jednog ledenjaka. Ljudski život nije ništa, ledenjaci postoje već 1000 godina. Da će za vrijeme mojeg života se nešto toliko značajno promijeniti kao što se dogodilo sa ledenjacima. I to u tako kratko vrijeme. Naprimjer, ne znam, još stvarnost je još i gora. Ja sam 2000. godine prvi put došao u Cermat i nakon toga sam sljedećih 15-20 godina dolazio tamo i mogao sam svake godine gledati kako se glečer povlači. A to nisu bili mali promjene. To su bile promjene od nekoliko stotina metara. I to je na očigled čovjek u svojem životu koji je, kao što sam rekao, 100 u životu glečera, gleda umiranje glečera na očigled.
Nevjerojatno. Nisam mislio da će se to ikad dogoditi. Mislio sam, znaš, to su bili takvi divovi, ti glečeri. Mislio sam, proći će moj život, ništa se neće promijeniti. Ti glečeri su vječni. Ali, nažalost, to se strašno promijenilo i to je stvar koja je očito za sada irreverzibilna i žao mi je to vidjeti. Da, jednom prigodom si rekao da priroda govori tako jednostavnim jezikom u stvari. Da. Ovo što si sad ispričao je upravo na tragu toga. Da. Upozorenja su vrlo jednostavna, a mi ih očito, govorim sad globalno, da, u čovječanstvu ne percipiramo na pravi način. Pa da, dobro, jasno je da mi olako uzimamo to sve. Ne? Ali ti voliš prirodu jer si u prirodi si u trenutku. Ma ne, gle, priroda je sve, nije samo to da si u trenutku. Priroda, rekao je to jedanput moj stari isto jako dobro, priroda je jedina koja te može naučiti da si čovjek. I to ti je to. Sve ovo ostalo ti može ti neko nešto ispričati o tome, ali priroda će te naučiti kad odeš tamo, ona će te naučiti o tvojoj snazi i o tvojoj slabosti istovremeno. Što možeš ti, a što ne možeš. To je moć prirode. I nikada, nigdje drugdje ti neće nitko to otkriti kao priroda. A da ne govorim naravno i nekakvo, ako hoćeš, duhovno putovanje i tako dalje. Priroda je, priroda je sve. Priroda je svuda oko nas. Ovo što smo mi sada stvorili, to je čovjek napravio, kuće i sad ovaj radio studio i tako dalje. Ali priroda je, čim izađemo sad izvan ovih zidova, tamo vladaju zakoni koji su vladali od početka svijeta. I to je, k tome bi se trebali odnositi zapravo na taj način da smo mi zapravo vrlo kratko vrijeme tu i da bi bilo dobro da ostavimo samo tragove u snijegu. Tako, u ime generacije koja ostaje posle nas. Apsolutno. Jer priroda je nešto o čemu pripadamo od naših korijena. Da. Žao mi je da ne možemo, možda je to takav prirodni put, ljudi će biti sve više i više, prave prirode će biti sve manje i manje, ali barem da uživamo u onome što je preostalo i da shvatimo da nažalost jako je teško dovesti prirodu u ono stanje koje je bilo prije nego kada smo nešto uništili. Ne? To traje dugo i dugo dok priroda opet preuzme, dakle, to mjesto, na primjer, ako nešto asfaltirate, na primjer, ne? To je uništeno na duže vrijeme, ne? Vjerojatno za vrijeme našeg života i tako dalje. To će priroda teško probaviti, ajmo reći. I zato upravo treba puno puta razmisliti da li stvarno to trebamo uništiti ili ne. Jer je danas puno veća vrijednost to da ostane to tako kako je, nego da mi nešto zasfaltiramo, a kao će to nam donijeti nekakvu prednost i tako dalje. Ne radi se o tome. Radi se o tome da je priroda je danas bogatstvo. Ne? A što manje tog bogatstva imamo, to smo mi siromašniji. Ali ja ti moram reći da je bilo veliko bogatstvo imati te u studiju. Puno si poslao motivacijskih poruka, puno si poslao edukativnih poruka. Hvala. I ja ti se u ime svih slušateljica i slušatelja zahvaljujem što si nam došao, što si evo toliko izdvojio vremena. Hvala ti na pozivu, jako mi je drago bilo, mislim da je bio jako dobar razgovor i apsolutno, neću te previše hvaliti, ja znam da se tebe hvale uvijek, ali stvarno zasluženo imaš taj status medijskog, ajmo reći, jednog veterana koji je potkovan i koji zna što radi. Velika ti hvala, pozdravim mi sve u obitelji, pozdravim mi naravno mamu, hvala. Janicu, tatu, dječicu, suprugu. Hvala. I uz veliko hvala radujem se nekom novom susretu. Super. Bok. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.